Familia que no se ese mande ya tenemos que loro. Familia que no sabía. Adesso però venire da me sta famiglia però per uomo ma ti chiamare cosa? Se mi ero me sta famiglia però. Ma che credo però ora. Me terminare da andare no? E ti io tira. Ma arriva sopra perché però non c'è lavoro, no? Tomamo, tocco sabotoramo. Abantu babwate babakora smoke batigare babakora basyeyo abantu bande ikaransa abantu bande ikaransa bahari barasabye bari kubaranje kamwe beta ngoro saba tuanye mwake ngokumaranje ne familia bro bataburje ne aba bari bari ikaransa bro nadiya bagaywa ko baro bagaywa kwani kwende buja kimera che vange biroge bi familia abu Koti abantu bokabe ma bande karuo bari ngoppo ne rawar moy na bande ke karuo so bache banda ma karuo abu abantu bande so mai ma mai family kimera che me rusu ro moy Karasa berito lagi ni ente kebuanggo, la marata ribu ya. Karasa antara awam Malaysia atau tangannya dia mere mukiwa. Kemana aja? Karasa. Me iba a echar a roto que tomo ir a área, pero tomar agua ya con banque de tomar. Abantu batagira se amabaruwa. Abantu batagira se amabaruwa ro. Me iba este eso moto iba. Moranche, abantu bamito kabaseru tora kolera se bwango. Pokoknya no family tamu hati kero yo korwai karan bahari baro se geti tumor aja karwo boro dia so tamu karan bahari baro se geti toda asowa no te karan se Damo sore bintu berena goto mati sore ta. Amos sore ikewo da ya to ada tere bintu na goto mo. Amos. Amos sore aba. Bintu na goto mo da tere. Ono di bageri. Tianya mo polisia atuongoza abantu banyuze n'abatwara ko bakwanya n'emambire bwakire ono jinsanji tunyore tukamuranje jinso cyatunyurira nande cyatubwatira atambe
naende chinga chigo chiwenga chiende muchake kuomana ibona ale gutangasa nga tutarachaka devotion inkabe bari mu bwate chikwaya kiraiga chikwaya kira mwerekeste bwango tusabe konyora turi tefungo kya Nyasaye omuya tata Nyasaye omwana n'omwiko mocheni ndiamona asenye ncheye mande ndiamona asenye njwa ikiriyo mongena kabitaka n'umusafari uriyo andamana korwari Nyasaye ntendu naende twagusabire oetana Nyasaye yetie ko bamona ituri tukoli njuma abana bao barabo banyoro guseni okone nasenye njye mongena bo monginoyo twakore tumukwani tomorole goeterere ime irietera Yesu Kristo yoro motori ito amen. Karibu. Oyo tolemera no makoyo ito kwanya pasta no district yo minto sawe ribosire lero raparetere ke fungo gira kachinga yamano muyari ankamai yamano mulicia aricha singi yo kumarirania awanta tabata bapora sana singi yo kora kumu na baba monata mohamuga katatu tigaire ono amanyire ngana bubwa terianda lakini Nyasaye tigabo magani bwe kene yorago sigeta singi yo bomo abano monno riendo mwabo yomanyanda asali ta koiwo lakini kara iwembya nena wata bango sigyo mo kisangyo ye uyibabire bakobanere kurba tuta wano bana nabo liwa nita de korwe kefungo ekera to mongo so bweri tuko bana wata to saba bonsi ando kona goeta ndo taikara seti wanyora so ko karansa yagere moro biri yoga ne kurwa ngamana korenga na banyabiro ko gatoraye ono nita de ko so mago seri ngana torari gege ko kwana nga ogo semedia asokongwa kwa manya bantu Nyasaye ito kako to ngomo nto asomo gondo edeni igamutunga asomo bye kanoye ekara fora ko mutunga omwama chika ko nyama ko menyera aje asomo gondo edeni akibona sengi njo mwanya bantu ne nyitieria omo gentie kare asinye goro ya tukutugo cha senseye ige komera mwanya bantu nero mwebo nero mutangani ekomera nere yachaka komoa na komosegetanga ande Nyasaye buna abatongete gendongere kyari meta simole negente kyono komobuyekana naende komanya na kobane gisene lakini Nyasaye omanya gago tonga mwela banta asomo buyekana oye ogoteba ngabono twakori omuntu asomo buyekana ito ase ngobono omuntu yonere akamobo gambi obwara abo kugambira chinswe yebintu byonsi ebirasense abo muteneri webintu ebyo oya saka materie ngakyote iwere ogokwa igogokwa na ndo gokwa ni gokora abo kamina karota abato to igwera ona sigeta cyumu cyaka no isato ogasoma 14 Nyasaye itokore taro gosemeria asimwanya abantu yo gwete uno gosemeria ku okoro kwa onenje okoro kwane agota banga omonene agateria imitieria ekiara kwa koriraya ayebweka kwarage ruko bwa chingi chonsi ayenenda oragendere na orotuo na oragie unendagera asobuma bwa obonsi nje nimbe ko bisa asegati yawo no mukungo yo na asengi kioro rwo rwao no rwo rwaye na rogosenye nto mutuo naye no murume getingiro kyaye akaonjo kero mukungu akamateria ninkomentere mechando menge kachara ko bamurito naye kero ko ibura abana no nyoroburu nonya nabo okuganikwa ni gukora abaso musacho nere nakugambere eliyo agatebyo musacho olia ekiara ko igwerete mukao na ukalya matundo mutoya nago kandi tingatoya yiro bajaraje ni wase ni yao asogwe chanda kwao nolyo kwa makweli roba matundo nshibo kumabwao iroba nalikuwa mere amagwa na amageri naye nolye okwa makweli meriyo yoro sana oika okore umukia na goikere bigari gogokore ebigari gogokora riraba ya mekende yonse omanye konyora endageroji oikoira na seriraba ekiagera abuno okwarwete na kiaye norotu nanje nore na soro on ya sa biase ni kubugeke ni Yesu Kristo motore ito
ona ona sai kitwarorire nyuma ya bantu kubagwa igo bakonyora ukuragirirwa enyitie kae gukuragirirwa kwayo inatebanga nyasaye akareta gusemeria ase mwanya bantu bari bagweti no gusemeria uko gakoba mwanya bantu boka lakini agatebia enyitie ayo bono emetiano yao nebe mingi no bego kogenderenda na ndo rutura sogotara na bro arendagera yao na mwanya bantu akamateria obukozi nora nemechande mingi na ndio ko galikuwa umukungu ngo bekorwa somo sacho era agatebia omusacha ngaikiegera koigwera mukao ekene ayagwe ko manene no itereri gadio manya ka dore ndagero bona ona Nyasaye ikitoko nyaranga abantu aba ekiara singe cyo gutaigwera banyo ndokuragirirwa na kero yomo igani orokuragirwa na buna okora kwarenge bona Nyasaye kamatemwa mwali bwana kare wa kondebo yoira na asirira ba ekiara buno kwanye bona ngayo basemari kwani okasema yo gwakire Nyasaye obekire bano bobisa egatie ngiti na saitani amano oro wa mwanya bantu oro no tokora no dokora tabasemeria se mwanya bantu ekegori asekegori eriara seriare no nyengo kabona igabana Nyasaye so ro mwanya bantu nyuma yo kugwa igagoko ekiagera ngete kugura Nyasaye bona makweli amanyori na makweli na arabono akoreta kokie destiny yo muntu gusoma erio uwo muntu asako nyala kabaga gwi bona mwanya bantu yongwa lero Nyasaye tebetie ngabono ayenayo ra ho mutu ndibwe binge lakini akatika kuigura Nyasaye eli akaigura mwanya bantu ngono okwa gokoba ekyara twangire kuigura yobiria Nyasaye ito bale ngabunaga netie kuna Nyasaye tebetie abayoro baita batangani bona basema liwachire Nyasaye ko byo meroberio miya yabo ali mwanya bantu korwase endiberiye bize bibiya agete mwanya bantu akagwa naenda kure na soko kwa gogosira lakini wakasema liwachire ekere bona mwanya bantu abo kuigura yobiria Nyasaye na nanyimbo gachinga kieti abana Nyasaye tato itongorangiryare abali bara mwigwere bakaisako toka bakura abana Nyasaye unomo inatabita baba kali abo kwa makweli akare na kare igabo kwotira rekore no basemeria ekya Nyasaye ururengera engere Nyasaye ururenereriye mwotera asi Yesu Kristo oyo tetaga kwa ndio mwali agatubwera kingu mcyo byo muri Saitani wana gitu kanyoro sibore gokoroka abana Nyasaye mwotera asi Yesu Kristo lakini Nyasaye yandetense mwitakarwa mwana yo mumanyima elinde muntu ndebesi ora mwege netasira kurenda abe n'obuguma bwa kare na kare obuna bwo buguma bwo lakini go goitala na kotaigwera abana Nyasaye go katokwe ekyara twangire kubure bya Nyasaye otowekire ense Nyasaye akobekire wana bachora nkora egatia maya na mabe ekero achora mabe igoko nyoro kororwa kare na kare kuriye hitia nyorete lakini kora achora maya no nyoro gosinwa yake ukyobuguma bwa kare na kare goitira asi Yesu Kristo oyo chire mune mbali yobugi igobana nyuma yobukwa abana Nyasaye kare tu akure turime ya Yesu Kristo ntole na basema likobuguma bwa kare na kare no bwa kare na kare irobo toka ime ya Yesu Kristo na kwa kitabu cha Yohana 17 fungu la 3 ekadabata bango buguma bwa kare na kare na bwo bakumanya Nyasaye tata na Yesu Kristo bweko iwatume wana gatu amumanyire uno mu nyatabita era manyene atiyekire ko na cheki na kya ko bayimwe Nyasaye na kumubwati Kristo muno mawori bwo mabwaye wana okelinga igati moka obwa sogo kwa makuru weteka chinge uno muntu okikorara omo nando nyala kabaga koboka igabanza na ngo batigera ngati igatomanye twachira asine chokora ko mu natabita nera kanyono na kide kine akere ya wanjire ko muigwere Nyasaye kubwa ko igwere ni ayabona amo na inchi mwotu anachire ko igwere asogo mu botomanye na kiyale ko babia abana Nyasaye muigwere Nyasaye ito elitola no basema likobo mu bwa kare na kare no mu bwa kare na kare muri gotoka bosaiba simontonde ngoitira asi Yesu Kristo oyo jetoko kwa sinyintere bibetu tuwamana tokonye na tuwagaje asingana lyaye na tobe gotambe ko igwere lyubiri yaye ime Yesu Kristo motonyo ito kosaba tola abana Nyasaye omanne Nyasaye ito mbiamono asiri wagere kwa toire tuachira aye getie getia ya mandera singi ito kora ko mu natabita mwana kwa bere kwa madrate miaka yonsi Nyasaye ito kwiketare ka timugete mwana yorero ko itabete na ko igwere ugiri aho Nyasaye itando isi asokorangeria ukabona yaikiro radi ko rwa so ko bwense twamanyire tato ito kwa ruta ko semeria nyuma yoko ko manya abantu yoka kwa rure Yesu bono tiro ko kwa singi jeito nekara akure singi jeito oda itu gato ko moita ba uno mabori bo mabweito kada tora abantu igwere ugiri aho igotora asire ekiare ugiri aho ri ya kene na rinde yoka yoko kero tole ka wakara na kare wono moro yura ba go tekero ko era
na watu wayomekile sio kubwa kwao na keka watu asabire to kwegena ime ya Yesu Kristo motolito amen. Diamandere church choir Diamandere church choir moko minyoka bwango wiyawu no sae mwegera soererie program yo church street Diamandere omunyoliro oyo nintogo chakale ya straight Orie que roga. Para merería. Otra caranza, no habrá pues si me. abantu kibaranje abantu bamintu bara baba abantu bari bara bake kumuranje tumisire birugo birikuru harimo beke banda ona basoro bari murange sari abanyinamo beba ngamwaje aywa bagaka bora abu ibirogo bitebije bo cyato beke banda to gende yakabere abantu barumoro abagani bari baitu barumoro bagandi bakinkaria bamana koirana abagani bari baitu barumoro bagandi bakiaria bamana koirana kwa ya nendo wange wangu toko ndiye program hii wangu
amangana yomo yego yonko yo chaka tole kamoranje naende ekero tuko yo chaka kurwa kumwari ganindo yo minto to konya na nera mwari mu angwe nere kwari ganya chaka tole nera na mantororo na injenje mzaricho molizio ya mandere kamuranje nabotuko wasaba alia araboli guna aramo gukorera bune family request tibu na yatagite mwari mukari mbe mono murisio asikinga kieki abantu baminto ndinyorake wano te abera abetukwana kero yo korangeria kero na kwa korangeria sokonyore opportunity yo kwana to basakoba umunyakero wo gatatu so kabere wanyakero bara baberoka naende mono ne chibichemora akwe ngo warange ngune bikundi kera ikena nindi ko organization mobere naende kero wachira you take the hottest time possible chinsa chinga kichinke
to cha na do cha ko ta inga ne metambe igori bono kinse kiga una nae guri bageri bono asire ko ningo nyore familia yo moteni teni acha kwane ti bageri moya na moro aga na ro penia ti mai te sa genda iga na ide ama evento to korale kenge na matera chikwaya chirikia kire ya kumuranje teta matera aga igento kende gya kabere ntubwa kitu kwana nchia tosa ko wana leki kwana jora to ko kwana paka bokke obo ya wata bitake mo ndo nabo mayote aba ntomba mayote tabita biya ba mayeta abana ba mo mongino ya abana ba mwaka igo amangana to ko kwana ana make tora kore ekere peni ambura bono nindi ko organize abantu babere korwe kenyora abantu babere korwe kenyora ninyore omukwani omukorwa Catholic wasaba abagambe karibu abagambe baibugiro kenda nalo kwana na nitaka ko nyoro monto yo mokorwe kanisa ya SDA yo mokorwe kanisa ya Catholic ba kirise binyorebi bakore go twakore kurwabo igo monto tayari korwa kanisa ya SDA abe bwangu oyo Catholic nera abe tayari akirise binyorebi bibere igo ngabere tena na kore amana yo tindara bantabu tinda barora asore koranje ayerera go charo na te aba banda babere wakwana tosu to ske sigo ambi amano munyakero go abami to bwakire biya na to bwata bakongo nchomo ngino yo kabita na rungi ne dinabana lenga moke ekarago janindo roda kino makake na arenge tabita no muntu urengo muronge esabanye nabare bakire eso muntu agatego bumaene tabita igo tabita tigati mukebiya no seito bono ndita yo chana na tunakine tegaba kabarenga abangina barenge binyorobi mbayo igo yekunda goike ingati yao yaikire kwagenda igona ijengo teba na bora sana tindi kulimangana mange singiye jincha njenjata James chata gorwali amandere mbia mano Catholic Church naranga SDA to yari amandere mondo tayo bono tiganyo ro mondo korus kuta kerana ruro abu twaruro mondo korus kuta yo mo eskuta tayo mondo yo mo abantu bamintoka kirubya odokwana ni ananya katuri mwana sante to kwa kiri tukiri odokwana oyabano monyo minto ranja noyo mintonje ende makayone nomonya kurwa tetega iga onanya tena abantu bamwabuya utabwa onamake oyende bona asaya atakote tumanya asaya ka ekaro monyo mintakora asaya taraire enda sulu gete ere nabali ngo enda ote butambinga abwa tumubango myebuja sekole ase yobre ejabona nata amobegete ero manyete ende bono nasa tango rumago kama tumokire twakire piyamana sinasa tata nayo ra mobeke raini yao paka moje karago jakeni ruwa kwa kabile tanyo arenga kwa motore piyamana soko tekere kagrate mangane kala satwa pobre wono igurena para abakari kolumbo moyo to kwanera
naye nyombole kono tebi tinate mwana tole ko disikirizo wala wa itega disikirizo bako wa itega ilo bako naye bona kama tebi kiate amunge dure ase ngo bona na kila saba hii awaite bao jo chenge taragenda sichikora chita onkora rangeria bamuro mwabo bita bons pi na baswati ba mwabo pi batene na ba kwebicha ayo mo baba kwanire bwangu ina kera tu akore ko wabu chikora chons pi chaitoa sabana baito bakare na sabana baba wara tawro ba cha bons pi ronga tana abe kire bete bibere ikore kelas Igotina enaro aga ngayo ago yo ndabando enaro ba jito go bandi ke abaswati ba mwabo tabitambayo mochorio manuo monene mochorio manuo monene ba dombaroro ba dombaroro njumwaspu vera iga abantu bagari muri giriya abantu vera kurwa cha Muhato ya kuwa baba kwa yone muhato ke bwana abande na chama werande gatya abande bo were gatya bari abatambe na baba maiga bijana teyo Pero tiga tu apa bicara ya kan ni. Kera wa korre bicha wa ta wa korre Abia mona sana bo no tigon so mo to kwanere korwe familia Yamo na seri ba homo ya kiro itaikari ka kwana intene oyo musipati ominto monene nkudumiri yakame aswake tenti miaka kijimo dirike abo miaka 63 na inde ga soke ta rusi tu para musipati ya soke tu busigani no nya konyo kero kino je ba manya ni na mkoyo ne esi gani ya chete elinde nyiki ya jana bakisani pa mara kaba ki arugo kubi ekerano ekeriboko senyangi na inde no nya kari musati minto ande na mara kumuruka ngamba ba ege jo ya kerago tano moke naringe kada ka kwa ajesa iga no konyo tida manya go mirmo buya si sa tinki aringe rote mata Muswati aria bamuraba makora biesa sati umane ko somba nu motwe na mokoyo de murgio bonchoke elinde akane tere sa se pakanga chiri nyumpanga kura igo nakia ga muruka ngababa Muswati mdoga maide ke kusi sana ekerago chanka ukwa to kwani abata mwana magega yago rita atanga yari irindo tapo mwana umana wasoje muvugo muzishimisa nomwa babona bomete kushiku sokoro dar kubuata mwana obio igo paka igwa ganto kake tokende da taga da muna mumanyete muswacho mintu mukwaza denya nyuki na tagira kwa be kobiro mumete integos usefo mutu na bago teba koleta nyamisanjurende to na igwete ba gotebia umuswacho mintu nga nugweto mwana yane kuikara kariare timbaza kuwa ngwe yani tingare kanchi basa ko bo watango tanga kuma be bari kuiwana na batato babere bakwa edamo wae ngorio yonde abakungwa bayambade batanu kiuro ngo bare goteba ngo baje ure mari maringi ase igo
na kuigua kende kurwa ya gosenga yumana ndiriga asenye je ibona inde ngaki ya ikire na inde bona inde mpoko nya kuboria nyasaya maswari edara akobori ngega akobori tigakora muira ni kana igombia mono tikukia mange ego era tuna bange mbia mono chikorera nata ete kiachire kora nywa majake bono tiganyo ro ekwaya yensoko abali barukuru enchereri abo kamba wale ambao wametoka ukambani hao waende nyumbani kito warao barudi soko modalari ko tera soko ayerele semole nanti ten skim dulu rake lagi nangkar requeen ada yang wandur mata dia udah mati benar wandur dia mati mau kurang wandur kira diga gua cari kata
gituganyete chikorera chiche na bande bono chisemo chomwaka nyanyuki mwenspi akangoga iga chisemo chia itoga nchubwango chisemo naro asemo bande bata nobo yomo na babo chaga chisemo chia nyanyuki injuo cha semo chia nyanyuki na chirora naro nyole roli na uruka ne sana wiki digo kera tu akole ko wa monta ko we kama monta ko ko we kanda ro wa manga tora ni kera ngeri chi semo chia nyanyuki bosi bacha mwakoli leo ngaje tomo kontena mwakoli mwakoli bono semorende kiaito oyo baba kwanire oyo mwachora jebita ngo uya mole mwezi kama baiga jekera woli omokoti omwabota bitalende igomine tibune ncho omokoti omochioi njengo teba buna mokoyo nena mumaete miaka 40 yaetire igobono obuya bwaye nabo manyete n'omuntu otabwate mang'ana olenga omwororo
akabweka n'omugaka nyene nyanyuki semo yane bagatwara babwekaine nje nkobatebi mbuya mono asoko kondendera omong'ina none mbwate nabo barendete nje nona aruze dia nje tinamanyete ng'umbu tinamaete naniga nje bono ngoja kumanyeka naikirarari ng'umbu abo bochura nongoja kumanyera yakingote pole sale somong'ina oyo nandende anyway igombu ya mono tigano mwako ndio mintara kwana nera moko gusimu ya nje tiango deshe mopole mtu ajaga iga wana makweli ziba stay ya beire mona magire uche kwa wete nyomba jo shire kingia ukibono muntu kuru magire tinera muna ko arianja ine lakini ne bono riba sha makweli tai gotu agote bilipole ngo ara ditu ajesita tu agamba nera ni tukunya ngokwa na inde ibazi ya makweli teyi wana abeire te twagote bilipole pole nena sana muyamo kitoganyete kikorera chicha kitaracha bono nkorangeria abana baria batonywomerete iga bonsi pi sansinirose bari baraha babwata abana baita bacha iga kokora togokia eriogi yabeire mai bana eriogi yabeire bana ba abana bari batonywomerete ngai bari Mesikia kuna mwingine ametoka Ukambani, yule ambaye ameoa kutoka kwa hii mwichi akuje ndaba tebi kale na kwate yuye kinatewa kera tingo na konyero semba karo kera takwa tingo ya ruha kumore komore no gomote kyabere nga koragira bakale bono nyoba koragira tatoko minyoka igo tanyore ekwaya ya Masovet Centro esmole minyoka wote tokanyere tabu Masovet Centro na ralidio rete hotela mwa korende bwango igazi chikorere chikuna kompora na abana banyomete kuna kongusweli bare gasi gasi kuna kongusweli Rite na ba ete kweli aba be terete yende aba batara
Mpiamano kwaya timanye ti gose chikorera chiri chachete onya chachete chite chia kwebicha ngenda na program onya nchiyo nimbwate umubangirio abana baitu banyanyuki nto babo egetenga twabo cyana bakababo n'abana babo abandi barorekane igo bantu bande mona gotwara dawo tsinga kentu akora tati kuma Yesu kwa akora tata lakini rende na gotebe ngato bwato mupangirio igo kerato ko barangeria bwa para una togoteo chikora latima dio sencha ko to koraga chaget basi aso sema yo bachano abaga katoge endenka cheme cheyote mata nawa ngina toke ende skuru alia eitan ke goire to tuomana bano abangina bagende skuru alia nawa ka bagende emechi mata bikira muka yatana na kolre bono tiang koango Yamano yo minto to banyana kamo mari mangui ono kamura anche na botuta jete togo saba mavera yechi sanga anchi anyorwa mwanjira na mona intwe na ende kuna muatebi we amangana naro atigarete bali mwacha ko aya ngora egeko gara go ikachinza chike bare twelinde mubarora mwacha ko aya ngora lakini bono na ende go ikaiga to ko aunchoreria egeko gara pasto itona bwata sako genda erinde tumwali gani chidaike chiacha kataleta gani ngani anyasaye wetera oyo minto omokonyo ye Samuel Gosire erinde gasi ye andrea bye yamano mulisia seri baga
tiga ndatomorangia pastor Evan Chengo konta ndaramorete kiara balisi baito mugoda kanyari baga ona ngo sabada cia simule mutenga mokara mubwate esime mubwate cia namanyina tokorwa amo kanyari baga mora kwanya abantu tokel nango balisi baito ando cia simule asini niga asini songa karibu hapo asini niga tore cheng nana bate bi menu eto tar koi gwara nende mwate ya bana inu nga batene nira bono aba gari baito batene nira awa mmetoka ukambani si wasaramia hii aba wale wengine kutoka kwa kina Juti huko chini kabisa wako wapi? Wale watako Jaruoni wako wameingia hapa wakuja hapa hakuna ras panga hivi watoto wale ambao walitoka Kitui ingia hapa. Wale watoto waliotoka Kitui, wale walitoka Moro ingia hapa. Wako wapi? Fanya haraka haraka. Hao wametoka mbali. Nimeambiwa wametoka Ukambani, wengine wametoka hapa Nakuru, wengine ni hapa karibu. Sasa wameingia hapa. Wale wenye picha ukimaliza mniambie. Mmoja wenu ataongea. Mmoja wenu ataongea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mimi naitwa Rogers Mwanzia Zou. Zou ni ndovu. Nakuja kutoka huko Kitui, mimi ni Korela. Tulikuja huku kwa Musenya Nyuki, tukapatiwa mbegu huko Kitui. Yule ni wa mkono. Huyo ndio kutoka huko kwetu. Nimekuja na watoto wangu. Kujeni hapa mbele. Kuja mama. Sasa hao ndio tulitoka Kitui. Paulo uko wapi? Nzo. Ama Menda. Okay. Wewe ni wapi Kitui? Ndio. Sasa na chukua fursa hii nitoe lambilambi zetu kwa Korela wetu. Tunahuzunika sana kwa vile Korela alikuwa anatutendea tukija huku. Hata tukizungumza na yeye kupitia rununu twasikia tumepoteza sana, lakini kwa mapenzi ya Mungu hatuna la kufanya, ni mapenzi yake ilitimia. Tuomba wale wako hai wao wanajiuliza wakati ukitimia tutaenda wapi? Kwa vile tayari Korela ameenda kule, ameshajiandalia akiwa mzima, akiwa hai. Sasa ni juu yetu tufikirie mambo yetu ya maisha. Ni kwa hayo tu, hebu nifike hapo. Huyu ni mke wangu. Salimu. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Mimi majina yangu naitwa Bendeta Kawila Manzia. Ni yule kijana alioa huko. Huyo ni kijana wangu wa kwanza alioa huko. Inua mkono. Huyo ndio
alipewa hiyo mbegu akatuletea. Okay, jina naitwa Nzungu, ndio nasikia ndio alitangulia kwetu akapewa jina la babangu. Ni Mama Junior ndio ako kwetu. Huyo ni jirani rafiki yetu, tuna mbundu pamoja katika kanisa, alitusindikiza ya rafiki mkuu. Huyo anaitwa Ruth. Yeye ni wa mtoto wangu wa 4. Ametoka hapa Ekonge, ni mmoja wenu. Mtoto wake ni huyo anaitwa Ringani. Huyu ni wa pili kutoka mwisho kwa familia yetu, anaitwa Felix. Kwa shukuru sana, mbarikiwe sana, ni asante sana kwa kutupa hiyo fursa. Kimwatene na iga mutare kwa umu huyo. Sasa mtasema majina peke yake. Na injene korera korwari magenjera mani asa marieta ngoro kurosi ke muntu mo muromo kogoti we korera ereire ero bwate nyaroka yane korende tinyanje ti kotiguga muno gonde bingwane kora kubindo gote atogo tere stanse ye mone kolas omo gwenya ore Chinkoro iwa yogi ya yeso tera na maraika eyesa yo watora ogotera okuya yesaria njo mwana onora iga narenge nabanyaruka abana nabo muranyora ibagandi iyo wefungo kaya abana bari bane mwati ko ikaranza bose aya nagizi ya mama na ichelie tani gokoro kwa beni bitange ndiye tiga alia agorgo kambani gatwa abo sia kumbuga no mwana onore ga gogoro Loyo nere gina ya kuchemima abuga asanteni pole korera kisila mbele yamana abana sabanga badisi itumura agati ito tenango kiara moweta kanyali baga eliagara to kwa nyuma sangero kana gato ikarasanga badisi mwaja kolisia familia tenango gokoro ko modiste na otari gotena gobono Ndiamano sana. Ndogo sawana amome kwa baba iga. Ndiamano sana. Ndiko ngora tano marandi tukasela bikiyego. Murandi we district ya Matagara ya aina sele. Kwa hata tena itogo jiwe. Kasta karibu. Karama sakarayo anda woyo mona jara na kole anda babuja babuja pomwara ya mono asaba ligania bo morobe yoyo ya mona se family asaba banchere kurali tukomo na tabita ati mogete na maana muna disabali kia kadwe bikaranso ya kadwe amone ti komiti jonsias che karansa omoyo yo kabaiga
mwalimu muno mulisi mbiye muno rali nkora ndia sengi njongo genda asengi program muri geta tabana saa 6:30 orandia program kia rosiwe na ndia rojise echo tuagirenda ebe mapema tuaje kusentu anyorwa yare binde birabyo na bira nywere lakini ngane nyasa ligendera biya mwana wo mukyoyo mwana onyamate njango tari kuona kino ina mwaka tiwaro ngesi gete Polisi Charles Koromoro kwa nena to moisonde na rero ijianda ate wana netena mapema kwa jitawa vijerone akwe lakini warandi wabe gonta geteko waligania azikinga kikiga njengo waligania Pastor Evans Momanyi Ochengo Morandia Omotagara district kanisa yari ya Mandere ongena tabita kare moyo narage mwaye na ikamwaye kabere na rokara station na wata wete no mugani arage mwaye andenga aja komorora nigo mirobeliere menge mwana wa basaya batara igoro iskuru abana baito nonde nabarabuo alimenyanya ngabana bali be district ya Mutagara aba mwanje tebakagende wale 74 na watanga ine kibiye ngima yara tu kwa na warwana mambi na wate wana toire ngora ya itonka ono kola tando morandi okorandia morandi na njire kwali wagarandie gara kuana mangana maya nanda ya rotote mangana yo nyasaye na ndo mwana oyongena asirire oromo ngana wo molisi oye oyaru era moro oja komorola ara ya igubiya Pastor Kahama ila Moro districts Nyota district Moro station na jetoro 2016 kambi kininga para Moro central se mo station director na njumnanda Joseph Kichwarale ono nawo amuganyana na ite mwaligani na ende motevye karibu asokuringalia nyasaye asumusangarika yo manene basta na kubo yo roke wocha kosabande korati yangu roma kakarayo kosabande nyasaye tatoito abana wabao wamekuja kwa sababu ya Mama Tabita marehemu mwenda zake. Tukijumuika pamoja sote tungali tunapumua, ilali yeye hachui na hatambui, ana haufahamu. Sisi ni marehemu watarajiwa. Kabla tufe ili umati uketi umeketi leo, neema yako itusingire, neno lako lisaidie tuongoke. Fursa hii ya mnaji wako mchungaji umeweka wakifu Pastor Kahama, na mkabidhi mkononi mwako, umpokee jinsi alivyo, umutakaze awe chombo chako
Kwa jina lako Kristo tumeomba na kuamini. Mtumishi wa Mungu, shukrani kuu nasema ni asante kwa nafasi ya kipekee. Tumekutana huku kwa ajili ya kusema Tabitha ametuacha na nyuma yake ameacha serikali kuu, mzee wako, mke mwenza, watoto, jamii. Sote tumeungana kwa pamoja kwa ajili ya kusema pole pole pole. Na kabla sijaanza, kutoka Molo tumekuja na jamii kubwa, tumekuja na watu wengi, tumekuja na elders, viongozi wa makanisa, na itaweza kuwa ni vema tafadhali mmoja hapa mbele mpigwe picha ili iwe ni kumbukumbu kwa yule ambaye amefanya tuchi hapa, dada Veneza. Kwa hivyo ninawaomba popote mlipo msimame haraka, muje huku na mpiga picha nawe ufanye haraka. Elders, members wale ambao tumekuja nao, jameni, mtuko wengi, ninaomba mje hapa mbele dakika moja tu, na ninaomba yule mama Omosamaro njuo cha motua kwilicha na aba bamino Mosamaro njuo cha na bongo korangeli tananda abo malingeri dali olalieri. Thank you biamono evanga ngo bujege evange bujege evange buja itakutikala kama kumbukumbu. Asante evanga ngo buja Molisio tuni tuelekeze. Tumekuja na serikali kubwa kweli. Asante. Aha. Elege sanda kama ungekuwa pale lingerivika kabisa. Tafadhali Elda Julius. Tupange pale. Na mimi nikiwa mmoja wao. Ikiwa tayari basi na mimi unadie ningie. Asante. Mpiga picha. Hamna njia yote utaweza kuwashika wote ama kamera yetu ndogo. Asante. Mkimaliza mseme amina. Wapiga picha kama msamaliza tafadhali mseme amina ili tuende katika awamu nyingine. Kama mmemaliza, say amen. Thank you my brother. Young man, where are we? Haya. Ninaomba tuelekezwe na ule wimbo. Tuimbe hivi tunapoendelea kukaa. Wimbo number 180. Are you there, madam? Madam Margaret, tuelekeze nambari 180. Asante. One fine tuning. 1, 2, 3, go. Panama pazuri mno, twapaona kwa mbali sana, Baba yetu angoja pale, amepanga makao yetu kitambo. Tamu za wenye heri na rohoni hatutaona tena
familia, kifo kina uchungu wake, kifo kina makali yake, kifo chaleta majonzi kweli. Yes. Kifo kiko na machungu na makali ambayo yanaumiza. Asante. Vile nilikuwa nimetangulia kusema, jamani wapendwa, kifo chaleta maumivu ya mawazo, kina machungu yake. Mwako mwenyenenka tumeunganika kwa pamoja gotebanye ngore nene mono asenge ndio ya mwenda zake Tabita ambaye sasa hivi amepumzika. Omonena Nyasaye tigabatinya mariga katika kipindi hiki ambacho ni kigumu. Mbingu wapanguze machozi, mbingu iwe pamoja nanyi. Tabita, nimeangalia ratiba kulingana vile imeandikwa katika hii safari. Akiwa hai alijitolea kufuata safari ya imani katika kanisa la Kiadventista, ambaye amechukua kazi nzito ya kuwa treasurer na chunga hazina ya Bwana, tena ni deaconess. Sasa amepumzika, nigoro yake banga tigakoreki tigatimuke bono igona rekorengera ringa mwale wancha ngonye bintu byangire mu bitigasire. Tuligereye bari twaegwa a program. Wale ambao tuko na program, tafadhali ninaomba tuifungue, tuangalie katika huu wimbo ambao walioandika hapa, na kwa pamoja tuimbe wimbo huu. Alafu niombe, baada ya kuomba tusome neno la Bwana kuruororo, tusaberenka totebe Tabita abantu baye atire magega Nyasaye balende nanda basesenie ingangonye ndina bwate omoteri oria ejire limo tureineti ngobo gimobu yobwenye unagendo kiekeiga igamo bwato gotero kuku mwatene na togotero dosaro kyogotero ko elinde totebenga ama kweli na maganga igakoira omokuomo buna nyomba mbakoraki nyomba mbaichura igangonye ndimo bwato gotero ko bali mwezi bwato this program. Why can't we make use of it by standing up? Yes, tuimbe wimbo huu, alafu wapi ile chorus wetu wa muda. Kugimo buyo bwenye bunalitori ebulebi tuning tuwale fine tuning abandi bakula gutine narende 1 2 3 go. Kugimo buyo bwenye bunalitori ebulebi matukonko erare na babe maberanko erare beange obeange obeange
sebibe geselina gesekwe ebirero bya ombosa bea egiakane aye omunya iwe yogi yeso abaigoro bagoke obeanye we yorokia chakorogeno bono bean obeange obea yeso gakorange obeange obeange gotebara sebibe yeselina yesekwe Mungu wetu mkuu, uinuliwe na utukuzwe. Wewe ni muumba nasi ni viumbe. Kama viumbe, siku zetu duniani ni fupi mno. Leo tumekuja huku kwa ajili ya kutoa heshima zetu kwa mwili wa mwenda zake dada Tabita. Jamii inatiririkwa na machozi Bwana. Wapanguze na mkono wako wa heri. Uwafariji kulingana na mapenzi yako Mungu wangu. Tunaposoma neno lako, uwe ni mwalimu wa kipekee. Tuwajua siku zetu ni fupi mno. Tuje kwako asubuhi njema barapande itakapolia. Hawa wote ambao wameketi huku Bwana wapate nafasi katika kile kiti kikuu na meza kuu ambayo tutaachana tena. Mapenzi yako yafanyike na yatendeke. Ndio leo tuombe, tunaomba tukiamini jina tukubwa Yesu Kristo mwombezi wetu. Asante. Ndugu Nyataru Charles ni elder wetu kutoka kanisa la Milimani. Milimani inatapatikana katika district yetu ya Nyota in Moro Station. Ilikuwa ni kipindi cha makambi ambao tumemaliza Sabato iliyopita, na nikiwa pale katika makambi yetu nikamuona huyu ndugu hako na heka atulii wakiongea na mama. Baada ya hayo walipomaliza kuongea na mama, nikamuita Hela akamuuliza mbona lakini ekebeni kyo molisi nga kibono gwonjo kanaiga nga kibono gusubasubaiga omulisi nikyo wonde bino makubyara taiweti buya tugakora gusaba akagenda. The following morning akanga kiresi ni mapema sana chisange 12 chia mambe kitara chikoba omonte bya pastor mama ko byaruria otimo kile kuba sobo iko bwensi kote baba lisimbira mono ababwata ni bamilimani itukoli na botu wa chieta senkeria tukapata data na tililikwa na machozi Vanessa ngore nele mono gaitera mariga kirako ni mamu mwabo yani evime iko bya begite mwanya banta kagenda hare na munyasai abana bakora libe kanisa lakini akaro mubisa makweli akire na barabu bakanyegari wa mono lakini wetani yonsi kuna tuwajeta senkeri ya seri tukolera abageni bonsi bekambi bagacha simole nekerengo sokana maroche ngomo ngino bosio wabeira hanyango chamulenko bari kieni nyasao bakonyire asenge ncho yoburweri womungina na Mungu atawarudishia mara 7. Wote walioweka mkono kipindi mama alipokuwa mgonjwa
ninasimama huku nikisema Mwenyezi Mungu awarudishie mara 7, kwa vile nikiona nikana kwamba alikuwa amemaliza somewhere from 19 what? Alizaliwa lini wapendwa? 1944. Na huu ni mwaka gani? 2022. Yaani ukiangalia katika ulimwengu hii alikuwa amemaliza miaka mingapi? 70 na ngapi? Na Biblia inasema binadamu kuachi tumetenda mabaya na tumetenda dhambi miaka yetu ya koleki. Mtogo kora kende echamie ngima mtori na linde bile na umbiri goita ngene lobigo koraki tigo mone Nyasaye abamo na inu chakoro gendo inga kiekerore moyo abasacha ayakore moya asubu iko bwense kikuwa bela agasacha kabwate myaka 10 gochimotwe agasacha akamanyanya ene kiragita nani tari kiragita kigekore mamugondo ekiragita nkirigekore potuoma kiragita kirigekore genda motu kiagenda magega kiagenda kushoto kiagenda kulia kiaro isie para yatuguri bitugi kia magena pare ya kobera mwengia egoete kabalo nitigari chinke batebe kira giteke nkebwa na tigo ete pare bono ninte kira gitakeri kende kebe puro yakoreki abasaja matuka ito ni garama ke igomo gano yimonyo ihuete nabogo chandeka igwa chandeka kusoto kulia lakini otebe getu yango nyetoriyo mukristo kabisa toriyo mosacho Nyasaye igoko nyoranga kwa bekure pia opogi omotobo igonchi ntegeko teba kitore ga basata kanywa macha amange nonyena kero mungina togo yiriza nyomba ayetiaga tabanga nesimbore kara chiera okobe wosenona komenya igoti kwaneti bona bangina ukuthi kusomande njiri bangina baliya banene bala makubi yara igabantu bangina baliya banene muka mumura naye ga kira somuchi naye karamu warigania bono gombo benate banga tumoko nyera iga ya pasta ndura ko nyinya ne binye bitu birabo igona ataka ko batebye iga umwasoba turiga kirimo murokari muka mumuru kamorenta igona kuana nabangina baliya banene baba makubiyara igaba baba mumururi kachioreta nyagecheme ayena kaba kenye hune nyundo akuna kwa mumuroyo koyaro chaka koraki naje tiga koiro monu ogo chiorora nko mochorera kwale kwa mongora kwa motio kiloso aniaka musubati obuna chete obuyebuateraniri igongana abarama watebanga akara kinye unaganto kaliga komenya kamenya tingoro inoga kuria manyabu alinga kyono sina mokaroka ekerongo mwateba akara kinye une kerongo nabanyina mbali kueva buna gwakwa na igo mukamu murara bainurite ekerongo kelikuwa kiongora giwa kiengora ani pati nzuri ya mambaya kabereki igekeronge gekenge koreki kwa baigaye bono wachi kweba omongi noyo igabuna kalenya tundo kasarara kareta bantenseye ebi murebi yenge kabisa bibuate bibuato ebi murebi iga ayabuna wakuane te gwa chieto keba lakini nabako na kobatebi ngamuru che nyokokoro ekera na cheta anje baba bari kondo kekirungu
Wanu mongi na matuka obunara mingi tuatera kuna kogenda. Kwa nyora na chinguli chao kianzi la wakolaki. Nonya kuwalengu mongi na sitio kwa nyora chinya muwe nene kianzi la konyegera. Wanu kwa nyoranga ikirongo kelia. Beli manubi ya na wabikonteki. Na wabigareta. Bigarete. Wanu na wiko yende tinga kuna bako bateringa. Omongi noyo. Inu muri kimanu kyagendo kieke gokore mengoro ayabona no mungi na ayenga tukuwa ni ngora igorinde gokore mengoro tokore mantambe asimuka mumura kware manke ekiara to manyetinga oyo ngotana goswani ngo tokoma nyoro ratanga na goswa kabomu ngaini to siekere ruisiko kabomu ngaini ebi mwane bibia kiri na bibi ukorangeri baba ebi mwane bibia china ibyo kumwakerege kamago ebi mwane bibia china ibyo kutina barabara yo mwina kwa ngai gongo benateba. Mungu wetu wa heshima, katika muda huu tunapoenda kusoma neno lako, uwe pamoja nasi, tuwe wenye hekima kwa vile tunachua historia ya dunia karibu kufungwa. Utuelekeze, utuelimishe, tunaomba tukiamini kila tukuza hizo kistari mwombezi wetu. Tunataka haraka sana msomi mulisi okuligereria evanjiri ase kitabu ky'okumanuka. Okumanuka kwa Yohana, the book of Revelation, mlango ni wa 21. Ninaomba yule msomi mpatie kipaza sauti. 21 fungu la kwanza. Katika maisha haya wapendwa, tulipoanguka kutoka shamba la Eden, ikawa dunia imeharibika, kifo kimeingia, machuto ndio hayo, familia zinasambaratika kwa vile ule mpango wa Mungu ulikuwa umeharibika. Alafu Yohana akiwa katika kiziwa cha Patmos akaandika haya. Msomi anasema mpatie kipaza sauti. Nyuma saya Yesu akiurukia naenda asaboroki wabaye ase nyanja ya Siberia musacha okumanuka nateba kwa Yohana. Sorry. Musacha, the book of Revelation, Ufunuo 21 kuanzia mstari wa kwanza. Yes. Nasema hivi: Elio nkarora igoro aya na ensenyia naki igoro yeritangani na enseritangani bya etire bya mono naonya ne nyanja teri naende ayetoka ole kondo hii na kwa yitumia. Yohana asema hivi, uanze kwa utaratibu. Elio nkarora igoro aya nesenya ila kiyo yeri itangani nese yeri itangani byakorire ki byaitire wano musaja rwaterabwe. Elio nkarora igorenya igoraya nese enya ina kigoro yeri tangani nese yeri tangani byaitire. Nonya ne nyanja teri naende. Ya kabere nkarora omochie oria omochenu o Jerusalem omoyia ogoika korwa igoro korwa ase Nyasaye obekirwe ang'e buna omoriakari ochabeirwe gochia ase omosacha oye. Yamono dad
igoro yeri itangani nerege iga asetore emetu yasi nyokire umuntu wakanga ngezera kino etuki akoreki yaire kuri umuntu ikiagara tamenyete igoro yeri itangani asama kweli yare igoro yeri itangani aseme chandere igoro yeri itangani ase tobwatinda muamu eyere nene mono ekiagera tamenyete igoro yeri itangani asa abantu bakuna gutigana omuntu akogosekera amaino gwakanga na igago getamo naye kurinde bantu maisomo yetakartiki niyo yetamanya ini igoro yeri itangani omukungu akono mwara twasenka gaikiro kuyame tukabera tatuiga kwanyora nerabo omerire kwanyora tari gukwaniru gaje zikarenga gakego kwanyora karandire mulege tugi kabere mulege tugi buche bono wakainenete igoro yeri itangani niye bwate mechande menge igoro nereje tole yeri itangani asama ruwaire atabwati okuwele kale igoro yeri itangani nereje iga asitomenyete omwana ago itatatu mwabo mulibore tokurwena pakomo seri yanse igoro yeri itangani bono Yohana nigaga karego teba iga ayaturuche Asetis chapter 1 Enga kingo ikere nane buwango mono ngangere goika ekere byonse tobiroche bitabo olinde ondete yoga teba amina gaki noena yo mulisi yarebe kwa umbia togendange kibungo kya gatatu nkaigua elio hiri nene likorwa sekerugo keria kiawo nene rigoteba yes tora obomenya bwa Nyasaye nigobora amo na mwanya bantu ere namenye amo na barabuo nababe abantu baye na Nyasaye monyene nabe amo na barabuo kabo mwege nwa asama ngana Nyasaye inga buwango mono etuoni yetara merege tuma ayonzi toroche tago twara ibagarinde ayonzi atorete tega bakena banene tako bolinde Yohana umanya goteba Yerusalemu enya asebaria ba muyegenire Nyasaye asebari begenire nga wetani asembereria wetani zisanduki wetani asembera obugima bakorete ki moreo abuna bwo Yohana kalego tebanga mbabamo na Nyasaye na bamo na barawo yani ngelini ngari kwento gosemeria abaminto tuarenge goteba twenzi asobu amonga amaina chapter 1 chapter yatamenye tenero tituli no menyo lakini tuarage iwe seria asotati kanelinde astora amenyamo na Nyasaye amenyamo na intwe haleluya Gochimate yate abana tumusacha ere natinye kiraririga kurwasa maisabo garati gangu amariga gutini na mbantu kiaba mbali bala sichere mbali bala semeyega mbali babuate bagote abana mbono tu mbono Biblia yako teba nere natini ya mariga ingona abantu benkeje na barabumbati nywa mariga gose bari nende basiri guna abamu abakuru emyaka ya mayaga na barabumbati nywa mariga gose
bali barabigenwa asobo gimobo bangendete kuchandeka asobo gimobo basemeretie nkego chigocha na baroma tinyi wa mariga ayenobo yomo obonya orachi gotinyi wa mariga goseki kende kiega abantu batirinyire abantu biraiba abantu bakinya nobo yomo maete na bekoleta diswari dinene ngaki njiri maete buna menyete wanongonye manyete buna menyete morogo banje kiboko ira botuko narimo gasasende igo bakombori ngaki na intugo sento tinyi wa mariga Garatiga ntotinyi bwa mariga ekere butukira atigare ko butuko na mogasiti kare ko bamugaso igo munyi wetu ni rasima tunagukwana gutemu manye tunatomenye amangana ari to munya manyeti batebire eliuna tinya mariga turakoro musati ena tinye kiraririga kurwasa maisabo amakweli takobao no nyang'ake haleluya urunya sawo gukuwa namang'anare nyasaye itari mwanya bantu nyasaye itari gunchuka binadamu ni kigeugeu leo anaongea haya kisha ataongea nyingine lakini Mungu ni Mungu anayoyatamkwa kutoka kwa kinywa chake yanaendelea kuwa hivyo hadi milele. Amena. Anasema atatupanga wale ambao tumepoteza wenzetu, wale ambao tuko na maumivu, wale ambao tuko na masumbufu, tukiendelea na hii safari ya imani ndani yake, hiyo siku yaja. Musaja brako ukwumia nonyene ukwumia gusokorera gusobororo ibiko bao haleluya gaki kiagera amangana eritangani aikire goeta la paracha aya ni hamta kitambo tunasubiri ile asubuhi njema. Na Mungu ni Mungu. Siku ambazo tunaishi ulimwenguni ni fupi. Tutaendelea kuachana jinsi tumeachana, lakini tukiwa waaminifu ndani ya Kristo Yesu, tukiwa waaminifu katika hii safari, tukiwa waaminifu kwa matendo yetu yote, tuko na imani kwamba waliolala ndani yake watatangulia kumulaki huyu Bwana mawinguni, na wale ambao tutakapokuwa hai tutaambatana nao kwa pamoja. Kwa hivyo kongetense na bionzi nero manyana matukale ngatoko manyana sobo ikobu igoro yeri tanga ni yeiga nebwate kichangamoto chiaye tukigare ko babege nwa sobo gimomo ekere tuganyete ku ruyuri tangani yakere kubuga na Nyasaye no mwegenwa Nyasaye no muya agendere kubatinya mariga asenga kiyeiga na ende tukigare ko manyanga katika muda mfupi ambao tuko nao katika ulimwengu huu. Ni ulimwengu wa kuachana, ni ulimwengu wa matatizo. Mungu awe pamoja nanyi. Mungu wako ucha moto na serikali yao mchengo kwa rungu saba mbaro wa barabara ucha moto tumanye family lakini nchengo babeka sama wakanya sai asinga kiyeke tuganyete ekono yeri tangani
Nyasaye abaye chunguru, Nyasaye abaye ubumwe, Nyasaye abatinya amariga asenga kiyenke ekyala tuwamanyirenga igobere litanga n'ingwetere. Family members gona tuwabolinga mochi mutu tuwabeka amaboko Nyasaye. Ina erengana yenge nchene mono ndio mutu na muligo tuwaweke katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Hili kila kipindi kingine kitaendeshwa na wenzetu. Kiba hakuna hutaigari ndio wale ambao ni watumishi wa Mungu katika makanisa yetu. Ninaomba mji huku msingira hii familia tuweke katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Wale elders ambao tuliokuja nao, naona mnaniangalia vizuri kabisa. Kama kuna mtumishi wa Mungu hapa katikati, tafadhali naomba uje kwa njia ya kipekee ili tuweke hii familia katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Ngakire na balisimo ndo chayo mwandire liboyaega. Na ndabona mbwanje tabie mbemba sibarangeria marieta. Muri wo monse aliens ni wasingo kia kiaranze no menyete. Thank you. Ninaomba our ordained elders tafadhali come forward for this short exercise. Tuwaweke katika mikono ya Mwenyezi Mungu, ndio maana tukakuja huku. Na kama kuna mtumishi wote ambako mulisi ni made wana mulisi uliko kukitengera ngakibono wasema na anu biyale kile mwa biyale kwa bangu hapa mulisi ngakiyekaleke. Yes, mulisi mimi karibu. Tunaomba kumaliza hivi. Elda Nyakiramba, nione mmeniangalia vizuri, njoo huku mbele. Tuweke hii familia katika mikono ya Mwenyezi Mungu. Kwali kutukamuchega bikorwa kiga wasingira hii familia, wasingire beka babekero wa kinga Nyasaye tigaba tenene ya yonsi emerinde yenge konucha. Asante maelda, nami nitamaliza na tuombe. Omutongi tata na inde oyole igoromono tigotogigwe ubakwe na inde imukererwe igo biyamana omanene asenge nchiyeke ukyohogima biyamana omanene watu ikiri asenke numanyite tata enke biyamana numaite umugako tigairirwe enke numaite abana batigaire benke numanyite abacukuru batigaire benke tata aserieta lya Yesu nonya kende nkero bakolire mamincha yao kiragera amasaba yataigwe kaserieta lya Yesu ubabe entu n'abasumba bao n'abandi bekingenjo abo bakira asenke tata asengenjo yomungi natabitanyarira ko bokorara n'entu boigono nyakende nkero twakolire mamincha yao kiragera amasaba yataigwe aserieta lya Yesu n'entu tugusaba kwabira gokurwa asoli bono monene tugusukie abana benke asama hokao tugusukie abacukuru benke asama hokao omugako tigaire tokumusukie tata gocha asama hokao tata koranje nayora nyale ko bagokore toboremo asenke nayora nyale ko bagokuba ogosemeri erinde baro emeroberi eri emiyobwata gocha asenke geko ge omungi natabito nyalire ko bokorara oyirengo oyibwo gosemerio kone nase bari tata kero yo malinge kuminyoka asengenjo yokore konyo bikurwasare bono tayo ngakiyarenge ko babuyo monene obakonye banyare ko babagwanchirana erinde kero banchiranire banyare ko babagwadi just ne kero baadi justri banyare ko babagwadi advance geko gera bono omungi natabita takore tayo bono tata asenchira yaben abacukuru balikonye bakumnyoka wokiasare omonene kuranjo bakonye banyare ko abakugwanchirana na bono ngina koro tayo abana bayi balikonye bakonyara ko bakumnyoka wokiasare banyoro bosem bono tata aserieta lya Yesu obarorekanire
obatuntube n'amanyi ng'ali aitegetaasa omusaraba enkeye tata onyare koba gokoyegitera omogaka ori konye tata okomnyoka anyora obosemi korwa asare bono tata tabwati oyo akonyara koba okobori korende Yesu naye obotamero naye enguba naye ekiriri gakonyara koba ogokenderera ase igo tata naye orani gento oboremo tomaete na kero makweri akire asenka tomaete na nyakieni nere gakorenta amang'ana amange korende Yesu ng'akiyare ngekoba buya ao malaika bao macheno banyare koba bakorosia obomenya asenkei erinde tata emenwe yababisa bari baranyare koba bakorenta amang'ana onyare koba gwagitera otangerare erinde okoboko kwao kubo bui kororekane erinde emeroberi eri emiye eri tata obwate gocha asenki enyare koba ekoroka batebe nekene aye Nyasaye bwobo bui bagotogi na okobaka noroche tata abana baye abatali nkagaye na barutata ogendere kubarorekanira ase enchera yabene andonsi ase bari obagitere obaraberie enchera bobaitororere ebisi ebiya erinde batigare bagosemerete nyonde narororo tata otaragoitaba tata ase erieta ria Yesu gwetera ase tabita anyare koboko gwaitaba erinde tata obakwe goika kare na kare mbiyamone egekoera kwa iguru gosaba gwaitu mbiyamone egekoera kwa iraneri twasabire wetera ase erieta ria Yesu amabori amen. Nyasawe itu mwana mwikomo chini mongi na tabito otimokire kurwaso wiko wensi maiga yaye otigire abana baye otigire abamu abo otigire omugaka oyo otigire kanisa otigire abairi n'abasani bono kero oyo moni gaichanete wetania mono Kristo kwana mona intu aseri uga yao yangora nga gwetania asembera bali bakwegenira obogima mbororo butakoera enkeye tukonyebeka asama goka Nyasaye wemeganda ekiara tomenyete ase igoro yeri tangani eye bwata matemu amange igoro yeri tangani nige bwata marua ile atali kuweneka Nyasaye igoro yeri tangani Kristo bwemeganda igoto komenya obogima bweme chando nobororo nande twaira na asama rabekera no twarwete tigango bibagali giyari toka chinkoro chaito tumanyenga Yesu cha yama kweli Yesu cha yomo saraba wangonko iranole woye balia barabegenwa baso ya seigoro wachire ko baroiseria asuntati ganerinde enke yetinya mariga korengana no bwanchani bwao Nyasaye tugekero mogaka tugekera moiborio mwabatabita abana abairi n'abasari n'abachokoro batinya mariga nande basiemera ngagwetani asembera ogosemera inkorororo igo tuwa baonjokana nire familia yeiga na watumishi wako asiti kanisa chiao togo tebanga Kristo bwemeganda obwanchani bwao tibore masenke okoerera ni akubwa minto no bwanchani bwo kumya nkorema nande goetania mono ama kweli atabita atoigore to another chapter yokorire na komanyanga ese ntungo itaturi erinde kero yo moyo tenene asegetie keiga ibo ringole gotimagabona tabita atimokire eritalia endi tokyo sase getabu kyobogima kigobwanchani bwao botorae nande kera tokoirana kitogo ikabu yato nyirto wakrembu yamono na ukoro gosaba gonda sindaria Kristo Yesu asa na kwegera Oriole ngomra ibu program likolirania subucha sole abaga kalini naomba wazee you have done your part sasa utaweza kutuelekeza asante
Honga kereta na tuachire ke kake. Ono ni mwate ebe bange bito tutoa para tukoro mkutano. Bali ba ukwana ageta mo tegera rake mukwana jinga kine chita getemba e mukwana kera tu akori bwangu iga. Ngono Iwawono tungate bintu bitoto kokora. Eka mawono kora tanda bana ba bomo akanya nyuki nao nabangira baye bobarola abandi nabajokoro. Naba abana bali oto nyomerete bose no bagoja. Abairi babo no bagoja kurangiriyo yomo soyomo. Aneko ende wangu sana. Kana go tumira uwachiri. Egia kabere nge administration ye kora nere pati yaba kaigo kitaika chirabe chi inse ya teka 20. To sabero ngori to sabe tokenda iwabono na ansire bo mwana okoro kufanis achana abana baye achana mugakoye na abairi baye mutwa ba kwebicha wangu oyo kobwatia ya kwa macharia na ayo na kwebanga oyo kobwati machari manua oyo kobwati manunga dalili mona ko bwangu ndokende umwe MCO ito Jalis Keganda na tutomere kirubere na ndara tomete kirubere cyumba cyango ingo ate abano ari neitwe andagenda sande gonga rete moko ba mo akwe ebitene arorende ewe chikorekana na abali bechi bitamwa ababwango abairi bose pi wafanis abairi bose pi amogo toka abasani bose pi amogo toka chikorere nyoijiro ajugo toka sukanga mata kega kaindi which mata kiana wangu ena inwe mwakora bwango mbo okora mwemo ngyo ko boko yoronga twakoli eke bendi eke mwakoli Chipicha mwakole fani simu kyo kaboko ikorobora no ore gatia na ro yubo no ore gatia bu yana boy karansa biyama bacharia osorobat bacharia juti ngat tumo aba abasani ba Bajari na robat abasani bajuti na bwa bospi iga Tibi jojire na cita kata mo ko bang Kera tu akor le maru to banja. Kera tu akor le bichi. Bas chuti jua. Chuti na devi na ako na jambo moja kwa sababu mama hapo fika. Na wasalimu ni wote hamjambo. Hamjambo tena. Bwana asifiwe. God is good all the time. So mimi nilikuwa nataka kusema hivi ya kwamba mamangu hangeweza kufika hapa. Mimi naitwa Judy Award na Bochi. Mimi ni mke wa Robert tangu 1997 nimeolewa hapa. This is my 24th year here. So kwetu ni kule Siaya, mahali naitwa Ugenya constituency, Ukunja division, Simenya sublocation, Yombra village. So kama kuna mtu maybe ako hapa na anatoka kule, tuko pamoja na wewe hapa. Nilikuwa nataka kusema mamangu hangeweza kufika hapa kwa sababu tumezaliwa watoto 10 kule kwetu
na mimi ndio last born, mimi ndio mtoto wa 10. So mamangu pia ni mzee, she's heading to 90 years, so hangeweza kukuja, na by the time alikuwa afike hapa, kolera yake mingine pia alikuwa amekufa kule. Alikufa tarehe 10 na mamangu hapa Tabita akafa tarehe 14. So ikawa ambao wale walikufa mara mbili kwa pamoja. So mamangu hangeweza kufika, alikuwa anataka kufika zaidi. Hata akasema kama naweza kubeba na gari ili niweze kukuja kuona Tabita, manake Tabita na mama walikuwa marafiki sana. Lakini sasa haingewezekana kufika kwa sababu yule ndiye alikufa mwanzo na ni wadadangu wa kwanza, so ilibidi aende pale. Manake leo ndio mwili yake inaletwa, atazikwa kesho. Ikawa mamangu analetwa leo na azikwe siku ya leo. So hizo mazishi mawili yalishikana kwa pamoja. So ilikuwa nguvu kwa mamangu kuja, na kule kwetu pia ni mbali. Ikawa ile fare pia ni nyingi na hakuweza kutuma representative. Manake representatives wote walikuwa waende pale. So nilikuwa nataka kusema ya kwamba ikiwezekana mama atarudi baadaye, atakuja baadaye. Asanteni sana, Mungu aweze kuwabariki. Tukio kwa na yaye ako walisemenya sate ba bande bai wiko kono na ibu ngabana ba ke bambara simole bu asimobera te kera tin ko manya buya goche ngobono ba songa nyete ga iga manua manura to kora manua to soy katani to mara goche wikiri na joy abanda oba aje kwangu wali baru magente koreria kwana por robo cho por guantes wacha wangu aba hili bosi pi na mogoja aba manua abasali baye mogoja aba isabiara mogoja aba ngirabiara mogoja moso kana mogoja nyoka bali tena ko bila para rede wana au ahora que te tengo akol veamos lo mono data ni lo yun wango para narangeria ebisiba ere katanyika kinabata to wiki mungu ache abana abakeba jugoja era bekangere ni mwaka ekere ni atwa pakanaje kwa abande jukwa abana jukwa sichua abaru nyaronge dichwa anya korore ngo aje Ebiceyo nusubuya pokoknya orang agak tidak kuat tapi fuera Kasap. Makori, bona nare ko ganiga. Cuando iba ko wana, vai to vai dam man. Na ile nyoro mano ri tora, ri de okeba. Baru wa tu ni ser biara ga abande mo. Na ba to korba ba. Roba tu ja,
Bwangu bwangu. Abantu ko request barega mutaragenda abatukora mutaragenda abantu ko request barega omwana omunene akwali abantu namwe salamia hao watu ndio jamii yako maligara hii sawa. Hapo hapo. Nyama jaja. Ya bana. Chuo. Yo mo ka tena rona na ira ti chombe so. Terena bana. Pia mole mzalisho mwana omonene okepa igo twachaka oteba pole Kwa mnaotazama habari yenu nzuri. Kwa majina mimi naitwa Peter, mtoto wa Kefa, na nimekuja hapa kusema pole. Barikiwe. Nabakwa nijimbia mule mwezi. Mage kangoro stepling kwamboka. Njo murugio Kefa. Eko njomu wa Kenya ndikora hivi. Amaliye kangoro stepling kwamboka. Njo murugio Kefa. Tuachire kwa ni mama naende togoteba pole sana no toramu. Ndio mama. Hata ngai. Tunakibwa wote hapa. Amen. Naenda cheka. Kwa hivyo baba. Wacha kwa kwanya wacha kwao. Mbona mwana soko. Thank you so much. Na bana wamenya soko ya hapo bia. Bana ni soko. Baba ja kusani. Nenda bia bana. Kayo makumat kami, tanaman kiriya. Tatali, kukurani kasi. Tatali tayo. Kaya tatali niya puri ka. Uliyo siya to ore to kukamba. Robas. Wale walitoka Ukambani wako wapi? Wako wapi? Basi, wanga hao picha. Wanakuja, wangoja kwanza. Wanakimbia kwa pande. Kuna shida. Mami. Vaya pidió primero. Okay. Bueno, esa unidad de programa ya va a Chocoro. Va a Chocoro va a Mera. Va a Chocoro va a poner nada de que para esta mañana en Choquero no va. Vamos a Mera. Habana va a Mera, Mara.
Amela is right. Muskwatyo yonante babana bayabara. Dai. Siya bana babale. Aro. Abantu wengi vitamkore wana umana kanyora kwa basia kere bana ba mora ba rulo robas como se mnarondimu ngoli amo sinere imotebia ter a kuikana abasani bai Linda, chalende. Irora. Abantu ba wiki. Ona ngati bere to kuya ko ba bare no jira. Ama ke nare ko. Tua. Ando ba wiki. Quando ba wiki mo yo mo. Ya, nje. Wiki mo ba George. Bonsi pia wacha alasani ba wiki. Alasani ba wiki. Alasani ba edina. Alasani ba edina, alasani ba wiki. Moto ni nomwes. Mokoro wangu. Ayoro wangu. Alasani ba wiki, alasani ba edina. Wes. Robas, subuhat wangu, Robas, here. Hello. Okay, yeah, you are. Robas, Baribon, Sibata Kora, Robas, Isabel, one wins in Chua. Barabuna Randavara. Ay, que vea. Tu cobo. Baribon, semua casing yang dia Robas, Mourinho ya, abang saya semua kemuran itu. Bari bica mwa babu wangu bono egera tokoye kinsa
Shem naye kabe tayari. Shem ondimu kabe tayari. Shem ondimu naye nakoba tayari. Shem ondimu naye kabe tayari. Kuna watu ronaye waikira. Okay. Shem wayuri. Shem wapi wewe? Shem umeenda wapi? Shem. Oriku wayuri karo Shem wako na wote. Oriku karua wewe mama ine minyoka mwango mincho tomoto kongere chinsa kamuranja. Ekaromoko na watabishemu wana peyari kaniucha abasani boliku tukamuranja bwangu abahiri baye bose moka gocha bwangu iga abasani bacha kwa shemu ngora bacha kwa olipe ngora kamuranja mincho warakishe mvua itanyesha wageni ni wengi. Warawa kamuranja Shemu ayanya tuewa, shemu ndepage vitego siekere usiko. Alo. Onyeshe mutayo nilio nyagocha. Onyeshe mutayo nilio bange onyagocha. Kamuranche oimukia maboko iganya mwakodire. We save time. Mary Koranche ninchuo no wako na bayi wonsipi. Abakoko na butangaza nga Shemu tarai kawanyo lengala mwa mwange kakende ntamaitisacha. Nchiwango kamuranche. Chiwanga sabayi bateleina mwa kuli chawanga. Abasani Amos yo mumuromo kepi onyanyuki igago tigarana abasani bali baye bonsu bacha abuna bwa bahiri baye abasani ba Amos nabo baraba bana bamu abo mukiyo abuna abasani baye na abasani bande barisiko bakwebicha tukore Amos, 1 minute time. 1 minute time. Tenena buya. Mogokora mukia maokoihore. Takare kinde bwango kukure. Mheshimiwa Steve Wale usiwe bichakaramo yamano shukrani ono kamuranche ekara ya bairewa asini umugani nara asini ni ubwateri ngani umulyoka manya kurangiri umugambi agende program ende bwango okuru kwa ngondi umugambi barenge no mheshimiwa Steve okuru kwa ngondi ya Umusani boliku. Okay.
Abasani boli kubarenge. Abasani boli Okay, laini. Tutaba manyete na baturarigiriria abageni bande tukagena ubarenge. Ono. Ini na ono abo bosi orinde mo akumu uzibu bicha. Magana ina wakinya korando busani otambi. Musigo. Bali ekara mwakodi le mwaimo kia maroko yoro twa manyana mwakodi. Wapenzi wa Bwana, wasalimu amjambo. Amjambo tena. Hebu nionyesheni kwa mkono amjambo. Intutu achira igakwa Cyprian oli kupole. Naba muratu asomete nerege kano boys 20 years ago. We have been a group, we are in a group of more than 60 people. Tuata leo tiga tonga ngora ya ito. Tori presentia bande batanya aragoika. Igorende ndoda tikoli mangana mange. Ne group ya ito tuate gendo toja twa rubune na pole. Tuata around 50,000 kwa Cyprian. Echa pole. Biamono kenya saba abalende kuna moko genda mwana chinga chero bya saba ke abaktere bya. Omugambi si mugaka nere patron yeke umbeke. Nere no ale no tole monere. Imaitigo se bona uko singa cheo chigo ikana moka buto. Ibaga. Biamono. Saba si. Na valide kararo dakana. Ono goitera engachire ngakamuranje. Ebintu mwiri byo katwa tigairi. Omugambi wesa application ye karanche na kwariganiri ochiche imanye penga no manye teba kwari mirimo bwango une ko genderere gara okore nseme iturusiro ngoli bagenda. Okay, ya mwana chama ni ase dibaga. Ditana grante por sana ase familia mwaka nyanyuki aso tiri mwanchuino. Ni amate yonsi ori kwingima. Ngira nilinga mbiyamuna yakora tuwabwata nilibia kurumuru wili uno chagete mangana ndo nsiyataraba mabi uikabona iga tuwakude ustoji wakora bia ndawa ila mbiyamuna abageni abasani mwensi amu abwata nila singi nchokora si umuru wili uyo nando umuru wili uyo ikira nilibia tuwaji kwa umongi uyo last respect asili tukeli gali ya lero Kakenda singi ncha chifuka kichiaide na ndawa ndo weto barosire onta de to ndawa sobu wangu mono eko garaba ngene weto mbaraiga egere mbaye liba baba kuone nta alinga to kuone ne family anitikunya koirora mangana mahanga singi ncha bantu weto barosire igonda gani na roba gambi bachira abange sana abagambi mbara bagambe teba balelitaya bosaba bairanirenka na bande bagambi bagenda de kugamba no toraiga twensi yango chakira bagambi bali balitayire Chiefs, all assistant chiefs, walba retired, mojo go chaiga na inmo na mototevi reta yo kaiga ko bia. Mugambira ngo mwiri wocha, ndugo cyo mugambira no rakabagako. Bagambi obacha abange kuruwa uraso umunginoyo, bagambi barabanga sana. Abairi baya abande barabagambi yo koroki obagambi mbwaringe umucyo. Karibu sana sini. Yamana sedi baga, jete fiori na korokwa. Generally, the immediate senior assistant chief retire kaweras. Waka nyuki na wana wa watu watevile pole. Nomo mnatabita. Alantorande majo sepa maitema mwaka baba mnabagira bwate. Mole ndane lende mwensi mwaka kwa sio bwali mole ndane mwana kule ramo. Lakini above all, abana mulenda abayibuli abatigaire ngomo nginati moke obwalire nandi mwamugwanire lakini lende osirire. God bless you. Congratulations. Basi aso wenge bali batambageti abande egeka William Wapiri is the former senior chief ya Mtutu Masaba.
igo bono aesende bono iga igo nacha gokoyone nyanyuki nyanyuki gokoyone naende nacha iga nane kaenda matanga aleke mwamukusi igo bono muswetu wa nyanyuki ise itari umuro minto monene ugurta sa anyo ogendete kabu sense ndaba mwana abantu akogenda nero bwate urete muswatu wa nyanyuki ngono ujoro yo minto je bon naenda matanga nane mo gitomba nasi unako ndokolera na bwa ya nane mo temimbe tindo lekana gira lete ngenjembe na ronga wikanke baka na inchemba e pole na mono ariosi abantu iga ba kwa ningira ba tige buya mono e kiagera to te ga sinche abantu agukwana no mbali bare kora what place asaba balini ayari ga kwamba ke mokoyo ni nyuki na abantu wasu kwa chumura no mungino abaira pole na mwe uma minka mwana sana abakoni buya mono thanks a lot. Thank you. Abagambi balitura inda mwana oro ntungo gocha. Kumanyekana yiga nana boto. Abagambi mbacha abange nane mono kurwase mongino ya ruwete. Abagambi aonge monso no baruwete kuru. Ye koro kya maskani ya manene. Yo mongino kurwasa arule. Kana onaga nimba yali bagaba kuane kangana kama ose dieta egeretos. Anje tigangire ibageri ntu ngora yana ko jase mokayo ne nyanyuki nje sambu Alex bantu bana wanyanyuki na bwa wange tuwasoma nabo abasana anje onkor yamoni savocation igona nje na arete ngora yana pole sana ya manasiria mwaka nyanyuki mwaka tata nyanyuki mongina tabita muswati umawatatu antiana nata kolera kotide wana minto famina saso wamo swati zepa ya kuna chimba siri para mwaka nyanyuki na wana bao ama niki niki kime kato tebe por kino mga milame kina beri dioga mongino yosire tigali maukura por sa ya mono sana ono tigan suku bwango mwaka nyanyuki na alengo mwalimu na ro abalimu abange sana abalimu na ro abange sana either you are retired you are once a teacher always what always a teacher onya koro mwalimu gonda timote na iga mwa kwebicha mwalimu yo mali presente ke pindi ekyo agato kolen e party onya koro mwalimu ndo benso jaiga abarimu karoenda abandi mbaro bakorte gasna nyanyuki bandi mbaro bagendreta bona igo barimu ene koro mwalimu tafadhali aini mwana wale kipindi ke moja mongi tayo kwa elimu atasomete Kenya mupia moja mongi ta antate barimu imwe inwara wangu Wakakange bitabuya niyo mwalimu simba alia kwa nene nelimo abana balimu n'abantu abaya abalimu nabo barose tingongo tigendrete asa abalimu nabo abagambi bakuru abalimu nabo abanyagitari bakuru bantu abaya bakorose ibinyoro ngo bakuru asa amaboko y'abalimu balimu bondo bachaleti. Pongezi kwa kazi nzuri. Wako? Okay. Kwa niaba y'abarimu abari mukire abarneras mwaba nyanyuki no mongna Margaret na marehemu mbamwabo aje babambo tutu arwete asomo ngno yarwete igona ale batebo mugambi oyo
ochikare ababana nga ochikare ekyara na bwe kunyura bali abantu abakunyura bagambi bamanyanga the foundation of education in a year with it. I don't mind any sort of I can't. What is that? I was on it yet. That's on almost a little Singapore. I see the part. The product is Singapore. The kind of water is coming now. The Gabarimu, thank you. Avana the Yuki. Ayamate ya Moriku na abantu beki jirudi amandere yamona soko hapa naisha masisi ayo mungnoyo ekanisa nengia ya hapa naishibia ya saba sesedie agande ko sesedie family Monai was impressed ekonata ina master of ceremony nga specific galio tate ko bana bakeva na anda bana bakeva this is your home the mungnoyo keva this is your home kaiko mugako yange na ila yako kinde miaka na die miaka laga ya sawa sema na sasa kwa Kristo dia mona sa kono tigangi chobugo gante venga maro bali ba batene ine kerogo osbata ito ko bolia obo MCA ba jago chango bons el to akore buam ndo ben so date kero ko obo MCA ndo ben so date kero ko obo MCA karibu sana leo sana kia karibu sana dia mono chief asingiriza cyari ngengo rukiage enongo rukiage bibutu nabakorera asimwa ngete gasi odaika ngo hakira ndia mono ono bingani naje natanga gada yamira aja ngo takira abantu abo samaro obuya lakini morende kerogo mukibekanga mwaka nyanyuki mwaka ndia mono ekiagara ekana ala tekiwe na ngetana tako mujanza abantu mwabata abana ngarona ile jikura lakini kwa jelo kangira kulikiangira sese inekale bando wali bangene jikura kubwaga kudia mono mwaka tuko pamoja kila basiku pamoja yo yango lele ndo tayaranga ango yana ke woruka ya wambebya nga umumula to bwate oya kwa waninga nawo neke abangene mwatenga ubutaka ujiwo ibo bono mwanga kewo umuru tago nyaro ulinga Steve aikanya kuiwaja bataiga Luriko gende na ini mu atewa. Gotoko genda nganya Steve panya ningo ni. Mu wanje ro mo ta to se obuye bo mo. Ya wata ser. Yanko le. Ora so mu ruto na de pore sano mu ga ke bakinara na mu ga ko ni na tiani ka ko ni otenga uigo dinga. Asante sana. Elongoli ane moja Diamono sana. Na ije tigamba kwani na wairene mbiyamore yato kwana ni gambi yamore kaswali musama nyeti eliesa Alex Otenga no mwana inokorwa igo musamaro ono mwaka nyanyuki ngacherere tengora yane yabene amone amatengia yo mwaka nyabosirambunde mede kranya nekero rakide rende rumuntu nabwata sawikira agokorere sabali yaye tokoro kiringa oitaberane na kiriki abeire nobo gimabogendere ende tiganya sagendere kwasira butambi ate kwa ni gente mu gyoke ko ni mede tsacheli na mbe ya ko mwako no olitwa ganyete na ende na beta gete kutuaro morembe ima yete nganto ko bansebe motwes kiro muntu nabwata sata gete koba lakini ne tonyore ngatwes naba samarotore na ende chikurango tatira chiere sitariki komitura na muondo totorecha igo achate yora uto muntu liga no yumine kokara kirogone kamo kiro oyo gotoru ka torware na ende kira toko yowata getetaire ti sirorio onyore kirogo na bariera toke na kito abange toko borio ne tinyore ti na beta kire sirorio nyora osekera toke na nyorire bari tware nge kwamirana nabo egera banyare ko bagonsira kore mirimo ngotiganya saba monaime na ndirende kimokwenda ogenda buya moike buya oika naenda nkiende kirotro umirane buya mono sana ngotumane rongoli ando buya sesimi buya mono sana. Thank you so much. Oko radio mwako. Okay, sir. Thank you.
Lenche tiamba kwani na Wairevia. Uyorusia ino Darius Makura Sebe. Umwana wa Mheshimiwa Zakayo Sebe. Uma teacher ya Mandere. Mheshimiwa leo ntumire ko changa iganda ngori haya. Inga mata antu watu bakomu na ndo sabari ende. Lakini ante wina kiyoke ya Mandere mutarare. Amare ni ngojare. Anu ngori haya ishingi 2000 onte vinyitira nengo makanya nyuki pore biamo. Thank you so much. Biamo no chifu aseme jeri baka na bakwa ni mwezi biamo ne. Na nche na tumirugocha tinga tedeni mheshimiwa kurukunga engineer Keva iga ngaka ile simi na motega na matanganga onte biringa nora mona inu ga kale kurutinga haya era ga ko na kotanga na inu mama maguru to kwanza nani na ngero ngoli haya asili joli fumoja ere familia omugaka ngo yane uriku abasani bomongina tabita abarayi bekingongo ao mwachire ga igese nchoko lero mongina tabita mbia mare etokwana ni sama wako esa ina 2022 iteli tukolia era oyo no musike Naomi nyaechero omongina tabita garanti yane koruga alimanwa anti yano yo mobuye ko tiralete anti nyarangi na ibano kwenda guti anti yane yarangi uswati mwabo tata byaro mwako ngaya nero kwe katotiraletie nero bo irwande tagaiga ono nche Naomi ya cheronkorokwa na tete ga semore amaine mukambu ati se chikura mukanga chikura chingi ya mono intaiwe namba ibere ono kanya na bongo na gokumi na ki kaenga kineike na inje mbabori ga kimonsu kie namba enga kinere ga kimoji mongo adise ane kanya ne rusande gataka ene rusasi nimiga gatikomento mwaki ekura moyo chingoko imoyo chingoko lende ekura nenge okuya tereso mwake likali na ngauga tabunga nache tabakanga na che miaka okolete ekura nenge ntekiya igoro na lende na mentete anda banginenga sieto era ndi weba totebiga momento abana andi makoroborai kona abana matosinye mbagale ntokoroborai kona na achira simule abantu baminta abatokoli na bara Alex ne ngororaiga Alex aine ndu yane mwana minto je na gotanga ne kasi ni ndiri bakantesa kora njojo mbwatise abalende soko mbwana to limo bekera to na tibitina lakini round e komora nje mbwatisiga ila ndo kujokorra kyo mwario abantu baminto abanyina ekero to ikaranzitari sikibasa chiko babwa ebintu ogo biko bawero ekera tutarete kukinye biashara tuira na somolomi tuira na sebiombe tuira na sabantu bonsi to paremeremo ekere gurugura yakire abanyina nabo mete nkyo mache inyagatari ya ito yari ongige enyora mario abanyina tai barabo maberera goterana kaki monti wo mongina ninje wekankare abagaka babangera tikondo banyarazi ninje wekankara sabara 23 mwanja wanga gerese pia mara sana kaki moji munga koloko umusikina mnyachero na njengire kero kyo MCA wa 27 wa 2022 pia mara sana ya sawa zeni ya mama otoire rumori asinge moja kimoteba. Thank you so much baba wanao ya mwana mugambisa kibaga kwa milio mwaga nyanyuki anyete bilipole omongino tigarete pole sogo sirio omongina tabita kwa milio matwanyete bilipole ya nyanyuki na buri kwengima na moro bengima abantu baminto bacha twapole abasani n'abaina bate bilipole n'abarayo bekingeja doyo gukwana no kali anyenda na to mugocha no murambe ito chibu soro ko rugirigiri aino mwana mutambwe tamo si amasimbi amone to kwenyore murambe ito ko rugirigiri na ntobwa to wakongwa na gote otebi rapore nyanyuki na mamuro mwabo na otebi re ngora go to mukyoyo na ngai siningirwe yemo abongo kirwa
naenda teba karara jina naje kwa Nyanyuki pole esumunwa biamono sogo ntegerara biamono sana biamono Nje ngotangasa ndabande wakira I think omoliki ika ishiringi kiri busatu urwase oyo kolige keroge kaba bare bateba okurumase suchengo igokire amasingo yayi amasingo yori amasinwale nakibwate nsinimo mwaka Nyanyuki iwo muchiwe kirase kinochire kirase kinde mbwatainga kyacha kirase siniyane nenje nkurusyo echa tom otuto nganga kera esimi onderi ngaki nyere nenche pole yane asishiringe chifemo era nache kobatebya unabago chagokonya na ndoyo barabe komo amangana ya yobogana yamono mwana yamono emindo chochke gona unara igo sote nole ane karo akyaje uja pole ngalelimo ndaraba gambe wanda di bawara iga aicha pole ngalelimo tuwa ta singin chamaskania ande pole kana wato korikona is Ora momento abbiamo karibu. Enje tigamba kwa nyie nonye tramabe agoteba ngana rete pole yane na pole familia yane ndonya rete wikatonsi na jari inde karama ngana yaba ari pole ya mwangu na ndere na ranga lero yanite na ranga kono mandiga o banemu gaiga se kwa nyumu urukaiga mungiloyo arenge mama ko no mwaka Nyanyuki arenge tata online wakairo muy buona tina tuate na wako ticha singe muy buona ro muchi ono igana bai para banene mano jeni ni tena no sote manene minto ono na bai ko anjo ko kuna chombe chiko bonjo na ni korang dia aweto muskoyo mucho ya sana George abbiamo no le muy buona dico magari io acaba bobe gombio kana come gombio muy yo tenero yo era bueno cuatro muy buena abbiamo no sana avere mucho yo mongina kuna mongino yo radio kwa manya mile watu kili kai kuna wana banka kai no watu kini kuna tua tamburuka tukaenda upande na watu wande umungana alinge kai umonene bumongino umuro liko kukefa kefanya gusira bono kefa kina karara kutondo na tiki moto mtu aika kwa denete tie kigaiga tukakuana magana kefa tukamwenya kefa tu aswete university the same day tukasomenere nyaki yonsiti tukakora na ndi tukasoega asende ro tukakokale tukabantu ikechikere amnyasaka murangeria wangakerende abantu baye mbatenegaiga igente kenene yamono kyomo gokombelinga abantu bakefa irie kartu ajitari kare makwinara gubyo boruru ayo mongina gakina wale kwa amenya mbia lakini na no tugwanja lakini asikefa atigere tu aria tamba kuminga abantu bakefa gusepa byo kina barabu ono babyo kira bana bachukuru mongina lakini mwata atebya gaki nara ngamwa bagokera wogwanja na wanta wabera na barugo baitu aba kwegure bono kwaleta abana mamo minorali lakini kwaleta abana baswasa abana bandi bamanyane bamanyinga kefa nari ngo muchoyo na watu atebete ndinga kefa nonye kwarara abantu bautwaroro ibo tukweti bobe abantu umuntu gutiwari tengatambe lakimono abantu ababyukire nanje nagokire mono sana kono lenda kinaronga kefa no mukiaro no renge goikanto kama ngana ya mamu mwabono buiri no bonge interview si biashara ninga nanje no ndinga igo ndenda tenga kwa lakini no moko noronga astu atigere tu enko na gosukatore abanda amba chibabyoke na mungina karade kiti totanga abarade bia biamono sana se ngwanenge ayo abana bakebo mungino keva abita kere no manyo mugambini no mundo ndo na kere se kunyamira alia akomboni no mugambia marieta aho sina kyokoroko ili ndabiyale ngokoro aba ndo bara ko okora nomination sheje babori wanga bagambi bawo bankana ke bakoroko karwa ko raita bya bande bawo abangi
Ibo manyo mugambi wakalia. Onka, kubudu kwa maswali ya sana suwa chile. Jambo sana. Yuko karibu sana. Familia ya Keva. Tujiunge pamoja hapa nyumbani. Tiangere ni bageli yangari ganie omwaka Kigoro. Yorenge omo kanso ito mokoro. Omo bungo mokoro. Omo rayi ito bosamaraiga akwana kangana akamo. Lingale yene ise chocho ruraiga. Akwana lingale limo linyengeiga ngari ganie mwesmi wetu Steve mwaka na ntima yetiko so mwesmi wonde naro. Asibono Steve mwaka ndocha. Na watu militua siamba somo iga egatoka enda to kole ngoli yamo sana mwa karibu kuyama na timbo kwa na bangi ndara angelia bagani bara ando wata wakia chaba nene tuwate yito profesa Nyamongo oyo wako sasimano mwana neko jana Nairobi Mtogwate Mheshimiwa Steve Mugaka uyu Mugaka Krisetu atomeko na mutagara tulikuwa Singapore era lawyer na baba George ambaye ni baba kwani lakini katika kituko na maana mangi tunataka na kwebita na ingira bantu bakebara kwa timu ngana mangi tunataka nyanyuka ikeno mongira nyanyuka ikuwa jawa Mwise kolia umino ozoke kunyambana naye njua. Aya, George na Edina naye njua. Je nione kwako anamuna kwako munekole naye njua. Omo chibu finya chibu umwawe nyambane wale yani ukwate milione. Nina kuku naye njua. Na George naye njua ika George wano uliokwa na njua kwa ebi wale ebi jayo kwa kwenye kati kwa ebi jayo na to mona kubeka nyasha mwara abaiga mwe George wana okwana mazabaija oigwa no botangani ngeno mwana omwalimu omarem otakara na wete ka kuma mana 1958 naona jakitu walimu takara ngasomia tabidori tabita naende bono abana bamanwa bonsi pia basuwati abamura iko bara bamane ngekora manwa usukuriane ono naenda mangara ya aujo ka beira maija amangi bono nataka bamanyire nende nga yuja bateria como hizo por la noche yo me hago en el que ni one kasoketa silonga no manu kanya utaye yo me hago yo mwana oye era soketa na yo edina no mucho corone no muy bocho como hizo ko yo gano muy ko no manero mano o que uro mutangi oyo no muy ko yo mutangi o la una nyuki yo una diaro la una nyuki na nyukiga rengo yo minto kale twale ko kana muro minto wano mwana ye karaja enda kawo mwana omoise ko mwabo nyanyuki uyo ya kagendo nyambane nao mwabo ngapi na nyambane nende kiraka bwato mwana one bano kwa beri na ngara uyo bono yakale nina uyo mumo bikole wana ndio kwa kwa reka ndio kwa bani kwa Wale kwa hiyo bwana hapo kwa kanisa. Mwana huyo ana bazo na kema. Na kiloya. Mwana une loya kuna sipiwa ile loya. Na bazo metra kema na mwa kwa kuteba bana wali bakela bacha. Njeiga iga no moyo manene na nje no mondo na kadi ni muya basa maro na bagiranga. Ndingi za hawo kada bana nje nde sende. Iwanya sai kada kwa hiyo alipo yebelemo. Demwa pale me mobuya buyanga kora ndiko limende mosikoga anda balete mwana ndenda ngo sikoga bale ngende ndege kongera mwana ndege ka ase bono ndege bakari mu yabo ngende simokepa aja na bakaka bono dada kwa tua grevi aya bono bale ina na kwa karanta bono jamano kasala koja Nuna baidia banne sana.
Bono tigante reina. Profesa. Yo profesor Aquana. Oyo profesa Nyamongo. Mwalimu mwana wasomea baada ya university. Na ndio na wao sasa mnajoki na hata yobi abantu wa yobi baada ya nene. Ila somea kisemi Jones akakuwa yeye. Kanye semi karata somea yeye kisemi. Ila somea akakuwa. Na era sio alo mwana matuta kwa waja Nyamira. Kwa masa wantu kama ni au sasa na yobi. Dona jina ngo la kwa sanga na bona ndiko hazina ndete baka. Kwani ngaba ndo wamita. Jono muambi. Jona arengo moke ekara arenge MP itu. Andi kara liria tu achire Nyamira. Modio kabairo ororo ya turangiri. Onyenye mburi engombe maambia otoji soda. Nona kando moke toe manina arekera sisi angei sana liga sa ye sana iye karona ikaransa alio ubona mara moja ikiwa bono rende na tusometie na inde tu agogote sana ngaki ya rengoro na inde kana nyora umano wa church na oturamo yongo muroka bono ise igorende na agoke sana nje lidali ane Dr. Nyamongo Somo kita nggak somo kita hari ini, nah kalau kita hari channel, harga Nyamira, akhirnya mana somo kita hari cuma kenyata. Kalau ini biar mengambil asap kali baga, dasar dia harus nanti toko kok kebaran. Ikiara mau nomor setiap nya kuat, ingkau kan dah buat Cina, nggak historia West Mugrang kere. Kalau ni enak kau naruhi, nanti itu ingkau somin deh, hari ini buat klinik. Lakin nanti itu ingkau mereka na incuan sawan tuaino. Kerui kaku dia egerango kose nabuat tio mogambi dia mana? Thank you very much. Modem dia mana? Kamu non pada terus pakai ni mere, rumah anak rumah di motor ketua meja bantu kita. Berikut pas Singapura, berikut pas Kana muraka boy yang kesore ya ni Nyamira. Apa bahaya? Kayo mesti moroya. Nanti roya dia moro bukan nama orang ero ngabui. Mga kuliwa kayo ulit ang jiwa at yoka. Kawan si Mikoya. Kune loya. Kaya masama kayo pa ito mga nalo. Kaya mo kula kuwa na siri dia. Loya mo na yung kulige mo yung kutube wakwa si Mugrang. Asa ba tawa so mete buyaba batanga ni bakoro kwa ba ati ukito bakoro kana na isini. Yani mutanga ni oye. Uyo stibu yako ndoka esine ya ye. Keko na ite kero yomo. Na veto mo itubata uwata kitata na kopi. Kono njena na vene na wako ndoka ayeta aende esine. Kene ushia kucho ndohama kwa. Koko na nayo telia bantuwa kintoka vyema. Abantu bamintu banyasaye. Nde onsi asemore nyanchere ndeta maiga amagombo serieta lya Nyasaye nga God is good and all the time. Yemono Mheshimiwa Kigoro, waheshimiwa bande bose bara tata byara umwalimu Nyanyuki abakoyone mwezi mura my friend Cleophas Barare Senior George Chief One abalimu baminto mwezi mura batata ekwa na ntata no mwalimu my sister umusubati umomino late Kefa my sister Steplin na bana bao baraba itwaito nyanchere asenjera ya bene na kwa niaba yaba ko na bana bunanche goche familia yo mwalimu Nyanyuki tore terambi rambi ya ito ya bene asokurara kwa mama na kusabanga Nyasaye anche umuikoye wikiguralia eko nyarikana amukora malaika egerana guturira na gutusabira amabera alia sokunda kwa iguru na icha sasa Sauli Maesini ya Mheshimiwa Kigoro
kebiche inanyorwa ka n'abana bane n'abayigwa babane. I'm kindly requesting abayigwa bali bane. I'm requesting my brother Ken, my brothers and sisters mwensi mura mugororoke gocha twa kwebicha tokoirera mama nka ama na kana kogororoka gocha gara tuwe magomba ito. Onyetaraba mheshimiwa yonero mumuromo neno minto umwabo muga kefa igonya nchere kamuranje sauli mama tacha atoe apology ya mama ujotorera endo yore taba chukuro bayaba abagera twachaga kuna bana busumuchi sauli mwanya nchere my brother Ken. Brother Steve, Tata Nyuki, Siri yake, wana baya bosi, kama na ba amate, yamba kwani watoreza boko. Kwani ya kayo mojio kerina kita, so abo Stephen. Tigante be pole na alenga na ramito endera era no tuara yo tuite toje ko ne kia salario moello yo mona mama tanto digo aende kubate kana nayo na momento kingurunchi moera te no moro ira aende orero ekolumia ronko na bukwana bale na kalera ya yenge tenga na bata bali yonsi na era na bata te mogoika na to kuna bukwana na kalera lakini na ende na moto hivi na bali ba kile ko kalera ya ne kwa ile kwa moyo mobata hivi na ende na barabu na ende mbae pole wikera hivyo hata ile pole na ende ndia mono. Asante ya mono brother Ken indo mwana asumwensi gante le mutwe abaya banyasaye igamba baboliye two prayer requests ase sauli ya mamu yo tanyara gocha urekolera ya tata Nyanyuki igonko basaba na no murwayi igonko basaba tusabere mamu ya bwene asoko imukyo koboko waito igoro tukoligererie gochiase abana baba mama egere nalita na mama ra bwene aserie tagia tata kamura siseni abana bana mama utalia siseni we. Another prayer request ko babolia ringa twa kiro mungiro mama ngambu ya mono mumanyetenga abana ba kefa no mungiro kefa talia negasia kale na ende oboreli wa bana abo igobore ase amaboka mama mungiro takole tiegas onye wokale kole tiegas tegere lai engineer step ahead. Come and hold my hand. Umwana oyo kefa musubati mwiwo yone uyure umwana mama na inde kwa ramamo kuna kogonki oleria umwana oyo nero musubati umutanga ni gusi konyole degree ya first class as engineer. Eruya ko se bobe. Eruya. Mwana utakataka ni kyo sesenya. Anyano mujumbe narenge angaba na buto kolini andege bagenda America bachi ko baba engineer roba gocha achichi Kenya. Niride Saulitari ande Sauli yako rukomo samaru no bujumbo robis turanyara kumubeka ase abwenu takobekwa lakini ko babole ye prayer request to kama sabero mwana yo akanyora asaye semikia ikikonye nseye. We bless you and nephew. Wakoli ne family hotel mama yamono and thank you for coming. Yana akoli ne tili ye family nyanchere ase amasikani kwa niaba yo Muchumbo West Mugirango abantu bose ba West Mugirango kwa Muchumbe I'm the working MP
Police the earning MP. Nyanchere tobwaterane aso tomarambi ya ito ne constituency ya West Mugirango aso kurara kwa president ya gatatu ya Kenya Mheshimiwa Mwai Kibaki. Wacha tole turwa masikani asengo tui ya tugambira egera Nyasaye abeko muikoye asagia. No Mwasaka, you have an earning MP, I am the working MP. And I will continue working. Yona kodi reigo, mchama lieta neka mili Stephen Mogaka. Tata igare alingo mwalimu. Mheshimiwa tu, ngana kurusia master, tisa uliona tata tiruko kusiwa isikongi vigogo, na walimu waliko toa vigogo. Nyanchere kwa niaba ya abana b'abarimu, kwa niaba ya entire teachers compound, koreta rambirambi asu mwalimu tata egekoera abana bonse b'abarimu including my senior John. We owe you a lot, our parent teachers, as roko tokora abantu kuna tulipora. I want to celebrate you and join you as koreta rambirambi ase tata Mwalimu Nyanyuki. Inda abu mu Nigeria imbegete Nigeria daro tere togo tera ogo tebanga life is for the living. And men togo teru kunga celebrate me when I'm living, but don't throw party when I'm dead. And I want to invite all the children of the teachers to celebrate when they are living. And on that note, dictator convener of our lunch. Yabana b'abarimu togo cha celebrate abarimu tata unainwe inona y'Omwalimu Nyanyuki egerenere igwenga na iborete na rerete na sometie nto chakobeka chiema kumene kuta kwa uli kondo bunangeire ekeronta chete pomotengera ekerara life. I appoint you the convener. The bill will be on us abana baino twenya lete Nyasaye na tusisenetie asesa ulioba lemkoino. Rona arule bwalimu nyanchere bono na yoromo president Joito Uhuru Kenyatta ngambia mono. Kago tukuritaya ase bintu bibere. Ekemo na eta abana baito chikasi. Na ile ya kabiri na tenena agateba ng'oburai kuli koba bwebisa ku bibere byo na Rift Valley na Central. Uyo mondo bachita bakenya gusa otanjiti abakenya. Uburai uikaboba bw'abantu bose. And for that reason, abakenya, especially abagusi, ntobwate reason to celebrate Uhuru Kenyatta. Utenenire, otebire na yaya. Onyondo kuna tebetenge ebintu byabere byaboboka, tibere kobe byabobyoka. Kenya ni ya watu wote. And that is the reason ntaketa abantu bagusi, I know speaks there's no problem. But we want to tell you this. Now, Azimio, a get agreement, your share government is about Kenya together, Yaban to both. Kenya, Montoyo. There is Sababu, that I actually might know and comfortable, and you President you, or your name Mugabe, just even Mogaka. Iwo President Kanga tikiti ya Jubilee Mbolo Jogo Chumbe wa West Mugirango. Sababu nero angere tikiti yeyo. Esa uli serikali chigo cha chinya tira anse ko butaba kolie na serikali bali baro bali kababa baya. Sababu nero Uhuru Kenyatta ko teberinga tirato bwaterane
Toki Terevi to Birivika Toro to Buate, a bird in the hand is worth more than 10 in the bush. That is about our West Mogrango, especially aircraft to beneficiaries, Yemel Mugete, Yafrakali, Omoshmu Kenyatta Toete. Let us defend those Neramoka, Momurato Tararo Ra. Let us take care of what we have first. And the only way to defend the job, Mheshimiwa Kawo, Domegete Asazimio, Domegato Moseneka, or Ensemo ya ODM. There is no way to have Mochumbe, but when say Moyo Huru, and the balance who be going to say, then we know our people, our kids, children in public office will be safe. I have been to more. Yeah, we are talking business. Yeah, that is as you to look for more. Nobody to a semester. I'm sorry. Why tell you, Maneno? Yeah, you watch some Scania Mama, to watch some Scania, young Marimo Casa, Nacobonia, and Trena Fire to Sicily. Come right, that's a Sangan Yoro. That's a Sangan Yoro. Como en su mismo avanto chive. Avanto bagué chive, Juan alguien te quilla. No, vete a la avanto a hacer un toqueteri. Corango, caruangue fuende. Caruangue. No, vete a la avanto. Mogenda igoroyoyo. Tumaweza kugenda. Abantu mwe mincha mogenda. Mwe mincha kyo nana kocha. Elele sio ngoli. Ono opeshimiwa endelea. Opeshimiwa. Endelea. Opeshimiwa kaka. Alenge mwe mincha temerengwa. Karetengwa msiki kare. Karetengwa msiki na kinero mekabona kibuisano. Tabei kiri la msiki tano. Uyabona. Vamos a ver esta pared, tenemos una crema. Mheshimiwa Masezo Chego utumie 1000. Mheshimiwa okolokuwa mawakili Henry Ombeli okolilio bagaba na nero tutumie sisi lingeri welemo onugenzi otumie nchigocha presentiemo wasiekera mwako kwa basi ndiemo amuranche wakimwaya ndai watararushiro ngoni
Jadi mungkin ada wifi. Lagi 3 detik. Sini dan sa. Karena Rusia to baso kan to baso. Sa.
Biamana singincho minto ba ko de mirme ya ko mambia singincho ko ga nyumba yo mongina tabita abuna tawo samba maliko ga ta ko rasi kitabu kiamo cha kano isato ke mungu gi komina kianda ya ko ta bango montonera na samarwa ekiara no arwete go mongina tabita na era kwira na samarwa ekiara no arwete abita ni ko tona kwebe kange to sia batura tore moyo tumanya ngali tukeri mona itunto ba nuyo iga gatu ya ligani asinginchi ya makweli kaya kongo kia kama nasi kitabu kia Yohana isano 28 kia kote banga bonsi akera mone na kuja kwake kurate ekengere kio mwelio abara ira chimbera aliroba ndiroka banta abonsi basoke gokuna kwa kasemerito bwatenga nonyo yorarire bituko lia alio mwali akaro yesagocha nere na aboke Yohana tubonti twebe kange tuli no kosemerio konenenga nonyo yorara iga taliga kwa ni gaira singi choko timoka chinga gichinke ekiara Kristo ngoja kwirana liya kabira ate kumurushia samaro wana wetani twins naye kana kwibuna ngora isa gukwa kiara bura kurero okumambia ngaye nkora era tukobekete nanga yoko semeri kwa kura be kwa kule ekero okotoko kobe kwa samaro tusabe mwanje ya sambia mona nembia mona sense la tumia kurwa imambia twabere tokoboli mechi ngoro chitongo tutenelire atumia gwakorire mirimo ibuya nande bono ngogosa batoreria kabere nga atumia oterindire riga ko tukore mirimo yose pi nyuma twarura atumia orete mbura bono atumia mura bakore mirimo nyasaye bomente chinguru nditaigwa kerukunyande nditaigwa mutu ko mwati mogongo kore ndatumia bakwe asingi mirimo emiya twasemere nga gwakorire bo ekiara twa kurangeri asiri cyo mutori icho kwa yebeko gatera oiga kuna kutimbu kigende guti montamba eranga soyo baranga soyo
Ngoja. Akiagera umuntu akorwa samaraba ade no akoira na samaraba kama we kwaro kinga mwanya abantu twice igotora na samaraba sikitala kitu motorito Mongina Margaret. Abana batabita bose abana batabita abana ba Margaret bari batamara Mongera uri ekamara bamucyari usikira kurwa uri bagabu abo urutera kigazo na uko wabo Bali bako utamara baba sibati bangu abatabita Mura bangu abo Haya Nataka kiki kimoja kwa kila mmoja Basi bangu abo mura bangu abo Kiki kimoja kabisa Ondo iko kutamara ana bacho amenigo kutangamana Senge njio wake romo mnanga kwa eli o kutamara Ondo kutamara Bali martire sukamu wengera mwa abandi libaga ikiara gukora turi tokora ngendo kende Kawano iwamo kote abandi ngendo kyo mwalio Ndenga nga bakoli korta onye muntu ndi penyo nera tu atigire nyuma asinge njo korta maraba Osabatole elinda ba minto basako beko maraba Mwanjo nyasaye Nturara sagocha sore na inde dia kabere ko kwenda ngambia mono Akarato bita dato miya tu amubekira samara wa na kwa rueteira Otigiro mwaka nyanyuki ya mono mongina omwabo na abana baba na bachokoro Kristo bone tuwale ko bosabanga amwanya abantu tole moyo bono tulende na intwe asinge nchiyo wa moyo Kara ba minto ba chukure ni amara ba Kristo basisini na ndo ba chingura kera tu akora ngiri skiso motore ito one kwa kana kotera
ngoja ngoja. Sawa. Sawa. Maftahnya kibir bagus. Hazokwegena twayerora Wakenigo watoganyete Watora seria owomenyo Sengia wotambe Toume ranenge wengia Sengia wotambe Toume ranenge wengia Natotere asengeu Amatera maya batenu Toko wano bororo ringe Koseko ganyago timoka Sengia Vamos dar uma Vamos, Isiko ya. Isiko iga. Isiko iga bugo como ta korosa muha kwanyo yonde. Nyato kore gasie no moyo. Igoto siare kanali. Mata tabeka motora mokobeka. Mambiana mubasogati. Anena chete mogoro. Oseno kotukogati. Otemi torenge moro. Titoji nyachitaya. Tokonganye taye Agati
Yo para si ya vamos con todo. Kata point. Niko toka baye. Mimi natoka kisi count. Kisi niko Ora chekona cha kwanye elio musani Number 63. Just one. Left stream natumia pano stream.
Bwana aweka asione yo producer cameraman editing Instagram, Facebook. Terus pokoknya dia get that point. Get that point. Get that point.
Naona tangia asubuhi mpaka saa hizi.
turakura matera tugusaba tukure baria bamura bari bamintu bakora imirimo bona gwesibigo kiaria enge to chaka mwana yo kubeka maua bona tigansa bankore rinda wari mbaya hota muna to kubeka maua mwanju ya sambia mono turaro sakuna ukurangeria ekiara nayo mwanchwa nana gwatungete ntuma ya bantu merememe ne gatumye gwato eta singicho ko yo kubeko yo mintoli robo yo mituma tabita tatumye to ikira omwari gwemereme amra mitu bakore meremo biya kurubuga kiete gwikenseye tatumye abana basini chinka chiabo basini no bane chinguru eriyo ndetagenda ngakakorameka ngekarara kore mereme kende nkiriya saleka sobo sare kubarabe Kristo tiche kubago ikabanya lesikere biya wana sinikero yomo tuzine nentu abatura ekera tuakurangeri asile ksomo tori cho wana toka ne oda ye kara bali bakana kado mata ali bana gwesibia abangi na be kanisa bakurunga batikones kabu bago chaja imali ngene rama uga ikurwa wose para wose boy kurwabu wabeka ushie bicha abarushie batikones imati ngora tokonya mauga igocha wose patume baje kuoi tokonya mauga ijale sango batikones bacha kega sindage watoto ambao mmesimama hapa, hebu ondoka kidogo ndio nione huko. Waimbaji tuendelea kuimba tunapoenda weka maua. Wana to koraiga aba dikonesi to igwane badikonesi moko bekere moko bwata liugeri kero muntu moko bwata mna moko lyagi gakoba kobi kama oga muri tereke muri gerere cyumo je byanga yandi moko libeka katia aba dikonesi moko bwata liugeri ga nama aba dikonesi aba le uniform to bekengo tusikego cyali moko libeka buya ko chise muri gerere y'abanyabica elinde muri bekese ngora bateri ko tera mone tigabara beka mo bari gerere ko cyali y'abanyabica ushi abantagwe bicengi ya korokana biya sana biya wana sana bangina baminto bangina baito be kanisa
Bono go swatore omogaka amo no mongina. Omogaka amo no mongina. Notoko na kagenda buna ko batebi genda ne oda yane omogaka amo no mongina. Ara bagenda go chiariga amo sitima sina ko basire ko chiaria. Mata sini. Iko. Omongina vera kurwaji. Vera kurwaji. Ende na kwa nemo. Ah, matika. Vamos. Va ku gata iko. Uligo jase vije. Aya. Kusonga nyuma. Kusonga nyuma toka. Iko. Urusha. Weka isa ngora. Aya, asante. Abamura baye nyuki. Amura baye nyuki ino mogocha mo sangiria iga. Amura bali banye nyuki bonsi bali bara. Amura bali kwenye molesita. Ni molesita iko. Mugwate iko kwanza iko. Bara rushi biche. Iko. Barushi bane bichengia koroka na buja. Bichengia. Aya, asanti. Yamono sana murabanye nyuki. Abaiseke banye nyuki. Abaiseke banye nyuki. Abaiseke gombarange. Abaiseke. Basukera bano ko ruwaite na barabo. Basukera baite. Pameri. Barushie bicha. Aya. Abasubati bali bakaba murabanyo mbere gocha. Kama tiaba. Watu walio mbele gocha. Wala ambao wameoneka hapa. Wewe utaita. Bali kwa kuzi, yanda mekana ni swali usempa. Kuna wenye wasikiki kisi. Swati bali wanyo mbele gocha. Na inu ni nunga ne. Baraboka na bukwa ndia bawa. Wangoje kidogo. Sababu nataka msunguke kidogo. Kumanya abanya bicha mwini mwaranga itoko ngenda gochi. Ari mataka na bakecho ma kojumuru. Mwambi me. Yandi bano kojinse gaba na kubarushi ko jinse gaba. Igo baba ligere digo jana digo jo soka bu. Igo bano. Ona abana. Abachokoro bo mugaka na bwa burende bona abachokoro kabisa boys. Asusu. Abachokoro wajuku. Babugata ya bawa. Wajuku wache wote. Wajuku wote. Wache hapa na ile maua ambao wako nayo. Enda uweke. Wajuku wache wote. Wajuku wote. Hey. Sinajua kuna wajukuu wengine wakubwa. Ama wako na wengine. Sasa songa nyuma hivi. Hiyo yenu. Kidogo. Haya, mtaweka hapa. Wajukuu mtaweka hapa. Songa pale mbele. Mbuya, mpendo. Sunguka tu hivi. Ile mwenye anawatoa picha awashike sawa. Kila mmoja ingie ndani katika ile picha. Ayo liyo gototuba todo tubalendo to pimanishe biya.
Bakoli. Haya, weka chini kidogo kidogo, na wale wengine wako na ile kwa mkono, dunga dunga hapo hivyo. Ningewapatia nafasi muhimu, lakini si wakati huu ndo. Tena kuniambia mahali pengine sio sahihi. Hadi mwingine anawaalika mwingine. Amuraba mwabo na basubati ba mwabo batabita. Amuraba mwabo na basubati ba mwabo batabita. Amuraba mwabo na basubati ba mwabo tabita. Bamuraba mwabo na basubati ba mwabo batabita. Sukango wote. Abana balia watoto toka tupatie nafasi bila tuliwapatia. Kuna kurushi kumone mchamoko na goja kurwa. Yona litata wako yale kanze omanye ko barushi. Bako yale. Dia funga. Ese que diría nada, digamos no tengo que socorrer. Aya ekumbe na abano. Abano bako be kabo. Musajili ya chete kutia. Omaru usiri wano. Diamono sana. Yaona sana. Ikara noche mimi ya. Amos rande kugidi gani. Amos. Hizo moja yani kwa aya ondo igwete nairo gotonga ng'ango na wakira tagito kwa heri. Aba aliyo kwanda aligwera takurwa pini ko retera indo kunde ga igo beka bi. Maka ape ligwesi kwa kile tika beke yana libuja. Yaro wange mon. Ando ndo igwete ebichako na kurushi kumone gari sene ndiri. Aya olote utonga to saba man ko telo to kwa ya to batero kama singe jongo kurani ya tonga kwa ya mole kwa ni kwa to beka maona mko beka rinda ni mo batero kama rinda to kwa ya tonga ko de ko